السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ایک دم خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناول زب۔ تو جی ہم لوگ کا جو ناول ہے بخت از قلم مہرون نساء شامل، تو چلیے جی پڑھتے ہیں اس ناول کی آج کی ہماری چوتھی قسط کی جانب۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی تھی جب ہارون کی گاڑی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھتی کہ اس نے سفیر کی سیاہ اوری کو ہارون کی گاڑی کے بالکل قریب رکتے دیکھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ حالے نے اچنبے سے اپنے سامنے کھڑے سفیر کو دیکھا، جبکہ ہارون سفیر کو دیکھ کر ہارون کے قدم تھمے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہو گیا تھا، آگے نہیں آیا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حالے حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے نہیں بتایا۔ اس نے ہارون کو دیکھ لیا تھا، تبھی نارمل سے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر برہمی واضح تھی۔ لیکن میں نے تو ہارون کو بلایا ہے، وہ مجھے لینے آیا ہے۔ آپ کو آنا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ خیر، اب تو میں ہارون کے ساتھ لنچ کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ بزی نہیں ہیں تو آپ بھی جوائن کریں ہمیں، وہ خوش دلی سے آفر کر رہی تھی۔ ہارون کی نظریں اپنی جاگرز پہ جمی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم لوگوں کو جوائن کروں؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہو؟ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ ہارون کی وجہ سے مجھے واپس بھیج دو گی تم؟ سفیر کے تاثرات سخت ہو چکے تھے۔ آپ بات کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ اگر آنے سے پہلے مجھے بتا دیتے تو میں ہارون کو کال نہ کرتی، وہ میرے بلانے پہ ہی یہاں آیا ہے۔ میں اس کو کیسے واپس بھیج دوں اور آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ تو میں چلا جاؤں؟ تم نہیں جاؤ گی میرے ساتھ؟ انکار کر دو گی مجھے؟ تمہیں وہ زیادہ عزیز ہے؟ مجھے میری کمٹمنٹ زیادہ عزیز ہے، جو کہ میں ہارون کے ساتھ کر چکی ہوں۔ جو انسان اپنی کمٹمنٹ پہ قائم نہیں رہتا، جو بات کر کے مکر جائے، ایسا شخص اپنی عزت نہیں کرتا۔ جو اپنی عزت نہیں کرتا، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ اس لیے میں اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی ہوئی بولی تھی۔ کیا ہوگا اگر وہ یہاں سے چلا جائے گا؟ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے حالے، تم مجھے انسلٹ کر رہی ہو۔ اب وہ ذرا بلند آواز میں بولا تھا۔ تماشا مت بنائیں سفیر، مجھ پہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، سنا آپ نے؟ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ اب دبا دبا سا چلائی تھی۔ آس پاس کے گزرتے اسٹوڈنٹس ان کو دیکھ رہے تھے، چہ مغویاں ہونے لگی تھی۔ اب سفیر کچھ کہتا کہ ہارون نے قریب آ کر حالے کو کوہنی سے پکڑا تھا اور اپنا رخ سفیر کی جانب کر کے بولا تھا، یہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی، مجھے کسی دوست کی کال آ گئی، مجھے وہاں جانا ہے، تم گاڑی میں بیٹھو، میں ذرا اس سے ایک بات کر لوں، پھر آتی ہوں۔ یہ بھی اوکے، وہ متوازن لہجے میں کہتا سفیر کو زہر لگا تھا۔ سفیر خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اس وقت اس کے ساتھ جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے اس بارے میں، پلیز سب دیکھ رہے ہیں، اس وقت تماشا نہ لگاؤ، بچوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں۔ میں نہیں جاؤں گی، غلام نے یوں میں ان کی وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ حالے میرے خاطر اس وقت چلی جاؤ، دیکھو سب دیکھ رہے ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ حالے نے تندھی سے اسے گھورا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم ہارون، وہ بڑبڑاتی ہوئی سفیر کی کار کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی دروازہ ٹھاک کی آواز سے بند کیا تھا۔ ہارون گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کے اختلاف کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی سفیر گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تو آ گئی تھی، لیکن منہ سے ایک بھی لفظ نہ بولنے کی گویا قسم کھا رکھی تھی۔ سفیر نے کئی بار اس کو مخاطب کرنا چاہا، لیکن جواب ندارت۔ حالے میں پہلے ہی پریشان ہوں، پلیز مجھے مزید تنگ نہ کرو، میں 3 بار سوری کر چکا ہوں، اب بس بھی کر دو۔ میں کسی اور بات پہ غصہ تھا، تو مجھ پہ اتاریں گے آپ اپنا غصہ؟ کیوں؟ کیا غلام ہوں آپ کی؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو مرد کی ہر غلط بات اس لیے برداشت کر لے کیونکہ وہ غصے میں ہیں۔ آج آپ چیخ رہے ہیں مجھ پہ، کل تو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ آپ غصے میں ہیں۔ آپ اپنا غصہ مجھ پہ نہیں اتار سکتے سفیر، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ یہ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ یار میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، میں بس تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں ہارون کو دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ آپ کو جیلس فیل ہوا ہوگا، پھر آپ کو یہ لگا ہوگا کہ میں آپ کی ملکیت ہوں، اور اب میں کسی اور مرد کے ساتھ کیسے گھوم سکتی ہوں، کیونکہ ہے تو آپ وہی مشرقی مرد نا، کیوں یہی ہوا ہوگا نا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے سرخ چہرہ لیے بولتی ہی چلی گئی۔ سفیر نے گاڑی ایک جگہ روک دی تھی اور اپنا رخ اس کی طرف موڑ کر حالے کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا، کیونکہ ہارون کی ماں آج شام تمہارا رشتہ لے کر آ رہی ہے۔ ہاں میں مشرقی مرد ہوں، لیکن میں تمہارے اور ہارون کے تعلق کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور رہی بات ملکیت کی، تو تم ایک جیتی جاگتی انسان ہو، کوئی روبوٹ نہیں جو میری مرضی پہ چلے گا۔ وہ ایسے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ حالے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میرا رشتہ لا رہی ہے نا؟ آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، لیکن پھر بھی گردن اکڑا کر بولی تھی، مجھے یہ پرابلم ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ ہے میرا مسئلہ، لیکن میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا تم اتنی ریلیکس کیسے ہو؟ کیا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا تمہیں مجھ سے
کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ زخمی لہجے میں بول رہا تھا، اس کی بھوری آنکھوں میں تکلیف تھی۔ حالے کو بے اختیار ملال ہوا تھا۔ سفیر، میں پریشان ہوں لیکن میں آپ کی طرح چیخ چلا نہیں سکتی۔ آپ مجھے بابا کے پاس کورٹ لے جائیں، آج یہ مسئلہ حل کر کے ہی آؤں گی۔ اس ساری جماعت تفریق کر لی تھی اور قدر بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تایا ابو کے پاس کیا کرنے جاؤ گے تم؟ ویسے بھی وہاں مردوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، میں تمہیں وہاں نہیں لے کر جاؤں گا۔ ان کو کال کرو اور گھر آنے کا بولو یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں بلاؤ ان کو۔ وہ اب گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا کہہ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کچھ اور کہہ رہے تھے آپ، اور اب آپ کو کورٹ کے مرد برے لگ رہے ہیں۔ وہ اب اس کو تنگ کر رہی تھی۔ ہاں تو اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں میں۔ ہارون کی بات الگ ہے، وہ فیملی ہے، اور کورٹ کچہریوں کا کس کو نہیں پتا۔ ہر طرح کے مرد ہوتے ہیں وہاں، گنڈے، موالی، قاتل، ریپسٹ۔ کم از کم اپنے گھر کی لڑکی کو تو میں وہاں لے کر جانے سے رہا۔ چہرے کے زاویے بگاڑ کر وہ بولا تھا، اچھا میں بابا کو کال کرتی ہوں، وہ آج ممانی کو آنے سے منع کر دیں گے اور میں رات تک بابا سے بات کر لوں گی۔ آپ کے بارے میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ اپنائیت سے بول رہی تھی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ بڑبڑائے تو حالے نے سر سیٹ کے پشت سے ٹکا دیا تھا، اسے ابھی بہت کچھ سوچنا تھا۔ گرمی اپنی جوبن پہ تھی۔ نفیسہ کے گھر چھوٹے سے باغیچے میں آج اداسی سی تھی، پھول مرجھا چکے تھے، گھاس مری ہوئی لگتی تھی۔ نفیسہ کی سیاہ آنکھوں میں خالی پن سا تھا۔ عمر کا درد ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتا جا رہا تھا۔ کیس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ گھر چھوڑنا چاہتی تھی لیکن پہلے عمر کی سرجری کروانی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ ان کو عمر کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ وہ آ کر ان کے سامنے رکھی چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ گھپلو سا بچہ مرجھایا ہوا لگتا تھا۔ اماں، کیا میں مر جاؤں گا؟ عمر کی آواز نفیسہ کو اپنے حواس میں لائی تھی۔ نہیں میرا بیٹا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا علاج کرواؤں گی، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تم سے کس نے کہا یہ سب؟ آج کل عمر ایسی باتیں کرنے لگا تھا کہ نفیسہ اس کی باتیں سن کر مزید دکھی ہو جاتی تھی۔ نہیں اماں، میں مر جاؤں گا، مجھے پتہ ہے اکثر کہ ابا نے کہا کہ اب میں مرنے والا ہوں، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر میرا علاج نہیں کرے گا، کیونکہ میری ماں ایک بری عورت ہے اور میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ وہ اپنی عمر سے بہت بڑی بات کر گیا تھا۔ نفیسہ جہاں تھی وہیں سن سی ہو گئی تھی۔ کیا یہ ہے وہ زندگی جو وہ عمر کو دے گی؟ اماں ایک بات بولو؟ وہ ماں کو خاموش دیکھ کر ایک بار پھر بولا تھا۔ نفیسہ نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا، کچھ بولی نہیں تھی۔ مجھے مرنا نہیں ہے اماں، پلیز، میں اپنے اسکول جانا چاہتا ہوں، دوبارہ آپ مجھے بچا لو گی نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر عمر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاں، میں سب کچھ کروں گی تمہارے لیے، کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے بچا لوں گی تمہیں۔ تم نہیں مر سکتے عمر، میں تمہیں نہیں مرنے دے سکتی، اللہ تمہیں بچا لے گا، وہ مجھے بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے عمر کو چومتی جا رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ چند لمحے بعد عمر سے دور ہوتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئی تھی۔ سامنے زری کو دیکھ کر ان کا دل پھر سے بھر آیا تھا۔ وہ زری کو اندر آنے کا موقع دیے بغیر ہی ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ زری، میرا عمر، میرا بچہ، میں اس کو کھو نہیں سکتی، کچھ کرو، کچھ بتاؤ مجھے، کچھ تو حل بتا دو، کوئی مشورہ دو، میں کیا کروں؟ نفیسہ، کیا ہو گیا ہے؟ ہمت کرو، وہ اللہ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، تم اندر تو چلو، دیکھو اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا میری بہن۔ وہ ان کو روتا ہوا دیکھ بوکھلا سی گئی تھی۔ لوگ ان کے در پر جمع ہونے لگے تھے۔ کسی کی بے بسی سے بہتر تماشا بھی بھلا کوئی ہوا ہے؟ یکدم نفیسہ زری سے الگ ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم مزید آگے آئی تھی اور اس مجموعے پہ قہر بھری نظریں ڈالتی بلند آواز میں کہنے لگی، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ظالموں؟ میرے باپ نے تم لوگوں کو قرآن پڑھایا، تم لوگ میرے بچے کو مارتے ہو، میرے باپ کے بعد میں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، تم لوگ میرے بچے کو گالیاں دیتے ہو، اس کو ایسے گھٹیا لفظ بولتے ہو کہ میری بھی روح کانپ جائے، تم لوگ مجھے ستاتے ہو، میرے بچے پہ ظلم کرتے ہو، خدا کا خوف کرو لوگوں، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ اس کا صبر جواب دے جائے۔ تم لوگ کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ تم کیوں میرے کردار پر انگلی اٹھاتے ہو جبکہ تم سب گواہ ہو اس بات کے کہ میرا کردار صاف ہے، میں پاک ہوں؟ تم سب کو مار دوں گی میں، اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا کسی کو نہیں چھوڑوں گی، میں آگ لگا دوں گی تمہارے گھروں کو، تمہارے بچوں کو، کسی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ ابھی مزید کچھ کہتی جب زری کا شوہر ان سب کے درمیان سے راستہ بناتا نفیسہ کے قریب آ کے رکا تھا اور ان کے بازو سے پکڑ کر ان کو اندر لے گیا تھا۔ وہ خود بھی چیخ کر ہانپ چکی تھی، تبھی خاموشی سے ان کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کے ان کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل کے مقام پر گیا تھا۔ عمر اس چھوٹی سی کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا، وہ منہ کے بل گھاس پہ بے ہوش پڑا تھا۔ رحمان نے بھاگ کر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور ڈاکٹر کو دکھانے بھاگا تھا، جبکہ نفیسہ اب بھی ساکت سی گھاس کے اس ٹکڑے کو دیکھتی جا رہی تھی
जहाँ उमर गिरा था। ज़री दुख से नफीसा को देख रही थी। वो इनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। ज़री, रहमान भाई से बोलो मेरे टिकट्स करवा दे, मैं इसी हफ्ते उमर को लेकर अमेरिका जा रही हूँ। ज़री को इनकी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी। तुम्हारा और उम्र का वीज़ा, वो सब कैसे होगा? क्या तुम नहीं जानती कि मैं एक अमरीकी शहरी हूँ? वो अब कुछ देर पहले अपने दरवाजे पे खड़ी चीखती रोती हुई नफीसा नहीं थी। ये हाई कोर्ट में खड़ी तरह तरह के मुजरिमों को डील करने वाली, अपने दलाइल से सामने वाले को चारों शाने चिट करने वाली बैरिस्टर नफीसा हयात थी। और केस इसका क्या होगा? नफीसा को उम्र हयात से ज़्यादा कुछ अजीज़ नहीं। इनकी आवाज़ सपाट थी, किसी भी किस्म के जज्बे से आ रही। वो कहती अंदर जा चुकी थी और ज़री एक बार फिर इस आधी उजड़ी घास पर तन्हा रह गई थी। हाले जब से आई थी जले पैर की बिल्ली की तरह अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। इसने हारून को कॉल करके सब बता दिया था। हारून ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो अपने माँ को आने से रोक लेगा और वाकई यही हुआ था। अम्मा इसको सलावतें सुनाती अपने कमरे में जा चुकी थी। महर काफ़ी देर से बेड पर बैठी इसकी बेचैनी नोट कर रही थी, लेकिन खामोश थी। वो चाहती थी हाले खुद बताए। हाले क्या हुआ है? कोई मसला है? यहाँ मेरे पास। आखिरकार उसने पूछ ही लिया था। अभी बहुत बड़ा मसला हो गया है बाबा, बस पापा का वेट कर रही हूँ, वही हैंडल कर सकते हैं ये मसला। वो सख्त परेशान थी। ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम इतनी परेशान हो? और अगर कोई मसला है भी तो मुझे बताओ। हसीना कमरे में दाखिल होते पूछा था। कुछ नहीं अम्मा, आप रहने दें। हाले बता दो ना मामा को। बाबा भी तो मामा को ही बताएंगे। जब तक नहीं आते मामा से शेयर कर लो या मुझे बता दो। महर की फिक्रमंद सी आवाज़ आई थी। ना तुम मुझे तो ये बताओ कि ज़रा कि तुम ये हारून के साथ रोड नापना कब छोड़ोगी? जब नवाल आकर तुम्हारे सर पर हारून के नाम की चादर डाल देगी तब, या फिर जब पूरे ख़ानदान बातें बनाना शुरू कर देगा तब? अम्मा को असल केस तो अब याद आया था। महर ने ड्राई फ्रूट्स का बॉल अपनी गोद में रख लिया था। वो जानती थी अब क्या होगा। अम्मा, मैं हारून से शादी नहीं करूँगी, वो अपनी तमाम हिम्मत मुजतमा करती बोली थी। तो अच्छा, तो फिर बुलाओ मैं मलका एलिज़ाबेथ के बेटे को, इससे तो कर लोगी ना। उन्होंने इसकी बात को मजाक में उड़ा दिया था, जबकि महर की मुस्कुराहट सिमटी थी। वो जानती थी हालात से मजाक नहीं करती। अम्मा, मैं सीरियस हूँ, मैं हारून से शादी नहीं करूँगी। वो बस दोस्त है मेरा और वही रहेगा। अब कि उन्होंने ठहर कर उसको देखा था, इसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो पहले कभी इनको महसूस नहीं हुआ था। फिर किससे करोगी? उन्होंने संजीदगी से सवाल किया था। सफ़ीर से। मैं सफ़ीर से शादी करूँगी। क्या बकवास है ये? मुँह बंद रखो अपना, किसी ने सुन लिया तो गज़ब हो जाएगा। वो गुस्से से चिल्ला कर कह रही थी, जबकि दूसरी तरफ महर को अपनी सांसें सीने में अटकती हुई महसूस हुई थी। इसने अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस की थी। इसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो चुका था। इसका दिल चाहा था कि वो उठकर हाले के मुँह पर हाथ रख दे, लेकिन उसकी टांगों में जान नहीं थी। अम्मा, क्या हो गया है आपको? इसमें बकवास वाली क्या बात है? मैं इनको पसंद करती हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो ऐसा झुंझलाते हुए बोली थी। महर का पूरा वजूद जलजलों की जद में था। इसका जिस्म काँप रहा था। इसके कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, वो भी मुझसे शादी करना चाहते हैं, वो भी मुझसे शादी। इसका जहन इस जुमले पे अटक गया था। हाले दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, मेरे सामने मत आना। वो दहाड़ते हुए उंगली उठाकर बाहर जाने को कह रही थी। अम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पसंद की शादी मेरा हक है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मेरी जगह अगर आप ही होती तो तब भी आप कुछ भी नहीं कहती। वो नम आंखें लिए दुख से कह रही थी। और सारा मसला तो यही था कि इसकी जगह महर माँ को होना चाहिए था। हाले फरवा कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाएगी। वो ये नहीं कह सकती थी कि फरवा सिर्फ महर को अपनी बहू बनाएगी। वो कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेगी, इसको नफ़रत है। वो ये नहीं कह सकी कि उसको महर से मोहब्बत है। तुमसे मेरी बच्ची, ये तुमने खुद को कहाँ फंसा दिया है? ये तुमने क्या कर दिया तुमने? वो सर दोनों हाथ में गिराए सोफे पे ढहसी गई थी। उनकी आवाज़ में शिकस्त खोरदा सी थी। आप समझाए ना अम्मा को, चाची जान ऐसी नहीं है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब वो महर के करीब आ गई थी। मैंने काली काली आंखों से इसको देखा था। एसी की ठंडक के बावजूद इसके माथे पे पसीना आ गया था। इसकी ज़बान मफलूज हो गई थी। वो बिना कुछ कहे बेड से उठी थी। इसके कदम लड़खड़ाए थे। हाले ने फ़ौरन इसको सहारा देने को हाथ बढ़ाया था। महर ने इसका बड़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इन्हीं लड़खड़ाते कदमों और कांपते वजूद के साथ बाहर निकलती चली गई। ये भी नाराज़ हो गई। यार, मैं आपको बताने वाली थी, आप ही मेरी बात तो सुन लें। आप ही पीछे हाले इसको आवाज़ देती रह गई। इसको लगा कि महर इससे नाराज़ है क्योंकि इसने सफ़ीर के बारे में इसको नहीं बताया। आ गई से पहले का दौर कितना हसीन होता है ना।
मगरिब को कज़ा हुए कई सातें हो चुकी थी। हाले अपने कमरे में बैठी थी जब इसको मेराज साहब की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। इसके दिल को जैसे चैन आ गया। वो भागते हुए नीचे गई। अभी उन्होंने गाड़ी पोर्च में खड़ी की थी। हाले हाँफते हुए इनके करीब आई थी। इसका सांस फूला हुआ था। मेराज ने इसको अचंभे से देखा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सांस क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? उन्होंने इसको देखते हुए सवाल किया था। मुझे आपसे बात करनी है बाबा, बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन यहाँ नहीं, मेरा मतलब घर पे नहीं, कहीं बाहर। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। अच्छा चलो बाहर पार्क में चलकर बात करते हैं। हाले ने इस बात में सर हिलाया था। मेराज दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे कि हाले इनसे 2 कदम के फासले पे इनके पीछे चल रही थी। पार्क यहाँ से 10 मिनट की वॉक पे था। इन 10 मिनट में उन्होंने हाले से छोटी छोटी कई मुख्तलिफ बातें कर ली थी। पार्क पहुँच के वो हाले के साथ एक खाली बेंच पर बैठ गए थे। पार्क में इस वक्त रश हो गया था। बच्चे अपने वालिदैन का हाथ पकड़े यहाँ से वहाँ उछलते कूदते फिर रहे थे। कुछ नौ उम्र लड़कियां झूले झूल रहे थे तो कुछ अपनी फैमिली के साथ नरम नरम सी घास पर दरी बिछाए कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थे। हाले को बेख्तियार इन सब पे रश्क आया था। वो सब कितने सुकून में थे। तो तुम हारून से शादी नहीं करना चाहती? मेराज ने बात का आगाज़ किया था। हाले जो कि गर्दन मुड़े किसी उम्र रसीदा कपल को देखने में मशगूल थी, करन खाकर मुड़ी थी। इसकी आंखों में बेतहाशा हैरत थी। आपको कैसे पता? वो अपनी हैरत छुपाती मुश्किल बोल पाई थी। सिंपल। उन्होंने कंधे उचकाए थे। आज शाम नवाल हारून का प्रपोजल लेके आने वाली थी, लेकिन तुमने हारून से कहकर इनको आने से मना कर दिया। तुम्हारी अम्मी यानी कि हमारी बेगम ने हमें कॉल करके ये बता दिया कि तुम नहीं चाहती कि हारून की अम्मी आज घर आए। तुमने 4 घंटों में मुझे 9 बार कॉल करके पूछा है कि मैं कब आ रहा हूँ। तो तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। और आखिरी बात पर वॉक के दरमियान तुम्हें 2 बार हारून की कॉल मौसूल हुई, लेकिन तुमने रिसीव नहीं की। सो मेरे हिसाब से तो यही बात है, लेकिन अगर कोई और बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। बाबा, आई एम श्योर आप किसी बंगाली बाबा से क्लासेस ले रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकती। ये सब आपकी ऑब्जर्वेशन है। आई कैन बिलीव इट यार। आपको कैसे पता होता है? हमेशा मेराज इसकी बात पे दिल खोल कर हंसे थे। उनको हंसता देख हाले भी मुस्कुरा दी। खैर मुझे ये बताओ, तुम इनकार क्यों कर रही हो? वजह कौन है? वो अब असल मौजू की तरफ आए थे। आपको ये पूछना चाहिए था कि वजह क्या है, वो क्या है, पे जोर देते बोली थी। तुम्हें लगता है कि मैं इस वक्त टाइम वेस्ट करने के मूड में हूँ? मैं ब्लड प्रेशर का और शुगर का मरीज़ हूँ। बेटा मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी है और मुझे अपनी दवाई लेनी है, लेकिन मैं ये मसला हल करके ही यहाँ से उठना चाहता हूँ। तुम्हारी 9 कॉल्स मुझे बेइंतहा परेशान किया हुआ है, इसलिए मैं क्या के चक्कर में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताओ कि वजह कौन है? और आसान से कहकर सवालिया नज़रों से हाले को देखने लगे थे। हाले बगैर कुछ कहे वहाँ से उठी थी और पार्क में मौजूद छोटे से फुट पॉइंट की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद वो जब वापस आई तो उसके हाथ में एक पानी की बोतल, 2 शुगर फ्री बिस्किट के पैकेट्स और एक एनर्जी ड्रिंक था। इसने करीब आकर खामोशी से सारी चीज़ें लकड़ी के इस बेंच पर रख दी थी। खुद अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी तो फिर अगले ही सेकंड इसके हाथ में कुछ टैबलेट्स थी। इसने बिस्किट का पैकेट खोला था और एक बिस्किट निकाल कर इनके हाथ में दिया था। वो भी बगैर कुछ कहे खाने लगे थे। अगले कुछ मिनट्स उन्होंने सारे बिस्किट्स खा लिए थे। अब इसने कुछ टैबलेट्स इनकी हथेली पर रखी थी और पानी की बोतल खोलकर इनके सामने की थी। उन्होंने इसी खामोशी के साथ इनको निगल लिया था। तुम ये दवाई अपने साथ रखती हो? इनको खुशगवार हैरत हुई थी। बाबा, मेरे लिए आप और आपकी सेहत सारी दुनिया से ज़्यादा अहम है। सारी दुनिया जाए भाड़ में, अगर हाले के साथ मेरा सुल्तान है तो इसको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा सपोर्ट सिस्टम है बाबा, आप मेरे दोस्त हैं, आप हाले की जान है। इनकी आंखों में देखती इनको बावर करवा रही थी। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें अब मेरी सपोर्ट चाहिए होगी, इसलिए कर रही हो ना ये मेलोड्रामा। लेकिन बेटा तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मैं वैसे भी तुम्हें सपोर्ट करता। तुमने ख्वाम अपने पैसे ज़ाय कर दिए। जब इंसान का बैंक अकाउंट खाली होने वाला हो तो उसको पैसे खर्च करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। वो दबी दबी सी मुस्कुराहट के साथ बोले थे। लेकिन हाले नहीं मुस्कुरा सकी। वो अब भी संजीदा थी। वजह सफ़ीर सुल्तान है बाबा। वो नाखून से बेंच की नम लकड़ी को खुरचती काफ़ी देर बाद बोली थी। वो इनकी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन वो जानती थी वो चौंके थे। वो वजह है या मोहब्बत? और अगर मोहब्बत है तो एक तरफा है या वो भी यही सब महसूस करता है? वो ख़ुद को संभाल चुके थे। सब तभी नॉर्मल लहजे में पूछ रहे थे और फिर हाले ने उनको सारी कहानी बता दी थी। आखिर में उन्होंने एक गहरी सांस भरी थी और इसकी तरफ देखकर बोले थे, तुमने शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है बेटा। वो औरत फरवाऊँ, वो एक चलता फिरता फितना है। जान दे देगी लेकिन मानेगी नहीं मानेगी नहीं। खैर मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बस मैं बाबा से बात कर लूँ एक बार, मुझे पता है आप मान जाएंगे। और रही चची जान की बात तो इनको सफ़ीर देख लेंगे। वो चहकती हुई बोली थी और पेन से उठ खड़ी हुई थी। एक और बात बाबा, आज शाम
آج شام ہی میں نے آپ کے اکاؤنٹ سے 3 لاکھ روپے نکال لیے تھے، ان کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تمہیں میرا کوڈ کیسے پتہ چلا؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں پتا کہ آپ کی ATM کا کوڈ میرے نام ہے، وہ تپانے والی مسکراہٹ سے بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں 100 کروں گا حالے، وہ پیچھے سے چلائے تھے۔ موسٹ ویلکم بابا، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ سلطان منزل میں ایسا بوجھل سناٹا دل کو چیر جاتا تھا۔ مہر ماں جب سے حالے کے کمرے سے نکلی تھی اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی تھی۔ اس کے کان سائی کر رہے تھے۔ حالے کی باتیں اس کے ذہن سے چپک کے رہ گئی تھی۔ اس کو اپنا دل درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھیں خشک تھی۔ وہ کافی دیر سے اس سنگل صوفے پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی پوچھا تھا۔ ابھی میں ہوں حسن، پلیز دروازہ کھولے، میں بور ہو رہا ہوں۔ وہ چڑیل بابا کے ساتھ اکیلی چلی گئی، مجھے پوچھا بھی نہیں۔ حسن اس وقت جاؤ یہاں سے پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، ڈسٹرب نہ کرو، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ آپ ہی میں بالکل بھی زیادہ بات نہیں کروں گا، بس تھوڑا تھوڑا بولوں گا، پلیز آنے دینا۔ حسن جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ نہ کرو۔ جی ابھی جیسا آپ کہیں، وہ منہ بسورے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ مہر ماں اس وقت کم از کم کسی کے نخرے نہیں اٹھا سکتی تھی، یہ طے تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے مہنگے ترین ریسٹوران میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ دعوت سفیر کے واپس آنے کی خوشی میں تھی۔ فروا آج سفیر سے مہر کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے سفیر کو یہاں بلایا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد وہ اصل مدعے پہ آئی تھی۔ سفیر، میں چاہتی ہوں کہ اب تم شادی کر لو، تمہارا کریئر سیٹ ہو گیا ہے، تم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو، تمہاری ایک پہچان ہے، اب تمہیں ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جو تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ کھانا کھا چکی تھی اور اب مکمل طور پر سفیر کی طرف متوجہ تھی۔ سفیر نے چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالا تھا، ان کو اچھی طرح چبایا تھا، سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر 2 گھٹ پانی پیا، اس کے بعد بولنا شروع کیا تھا۔ میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، اور اب تو آپ بھی یہی چاہتی ہے، تو پھر بتائیں کب بات کر رہی ہیں بڑی امی سے؟ وہ میز پہ آگے کو ہو کے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سکون سے پوچھ رہا تھا۔ بھابھی سے میری بات ہوئی ہے اس بارے میں، وہ مہر کو جلد رخصت کرنا چاہتی، وہی دیسی مائیں جن کو لگتا ہے کہ بیٹی اگر 24 کا ہنسا پاس کر چکی ہے تو اب بس اس کی شادی کروا دو۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لائف تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو بیچاری لڑکی کو اپنے لیے وقت ملا ہے۔ لیکن خیر، وہ ہاتھ جلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مہر کے لیے اکرام کا رشتہ آیا تھا، میں نے بھابھی سے کہا کہ ان کو منع کر دے، لیکن کیوں؟ اکرام بہت اچھا لڑکا ہے، جرمنی میں اچھی جاب ہے، اپنا گھر ہے، یہ رشتہ تو پرفیکٹ ہے مہر کے لیے۔ آپ لوگوں نے مہر سے پوچھا ہے یا پھر خود ہی انکار کر دیا؟ اس کے ایبرو تفکر سے اکٹھے ہوئے، اس کے لہجے میں سادگی تھی، فکر تھی، جبکہ فروا کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مہر کا رشتہ اس سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی شادی تو تم سے ہوگی، اسی لیے تو انکار کیا ہے ان کو۔ واٹ دی ہیل ممی، وہ چلائے تھا۔ آس پاس ٹیبل پہ بیٹھے لوگوں نے ان کو دیکھنے لگے تھے۔ سفیر نے ایک تائرانہ نظر ان سب پہ ڈالی تھی اور اپنی آواز میں ذرا ہلکی کر لی تھی۔ میں مہر سے شادی نہیں کر سکتا، میں نے کبھی اس کو ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں، آپ کو چاہیے تھا سوچ سمجھ کر بولے۔ وہ دبا دبا سا غرایا تھا۔ سفیر، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو بہت گھٹیا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ تمہاری اتنی اچھی دوست ہے، تم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور رہی بات نظر کی تو مرد کی نظر کا کیا ہے، بدل بھی تو سکتی ہے۔ تم اس کو اپنی فیوچر وائف کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو، کیونکہ مہر کے علاوہ میری بہو کوئی اور نہیں بنے گی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے چمکتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی جیسے سفیر کا انکار ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ابھی کیا کہہ رہی ہے؟ مہر میرے لیے بہنوں جیسی ہے ممی، وہ میری دوست ہے، کزن ہے، ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں سے شادی کر لوں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا ممی، نیور۔ آپ اپنے دماغ میں سے یہ بات نکال دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری بڑی امی سے بات کروں، وہ کیا تھا بتانا پسند کرو گے؟ وہ سرد سی آواز میں بولی تھی۔ ممی، میں نے حالے کے حوالے سے بات کرنے کو کہا تھا، وہ حالے پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ فروا جہاں تھی وہیں سن ہو گئی تھی، گویا برف کا مجسمہ بن گئی ہو۔ اس کا رشتہ تو ہارون سے ہونے والا ہے، آج نوال آنے والی تھی، میں نے تمہیں کال کر کے بتایا تو تھا، تم شاید بھول گئے ہوگے۔ وہ تھوڑی دیر بعد سنبھل کر بولی تھی، آنے والی تھی لیکن نہیں آئی، اور نہ ہی اب آئے گی، اس لیے آپ ممی آپ کل تک بڑی امی اور تایا ابو سے بات کریں گی اور اس امر کو یقینی بنائے گی۔ وہ حال سلطان، سفیر سلطان کی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں آخر مہر سے کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کیا کمی؟ مجھے یقین ہے تم بس وقتی طور پہ حالے سے متاثر ہوئے ہو، اور کوئی بات نہیں، تم کچھ دن مزید سوچو اس بارے میں، ہم کچھ دن بعد بات کریں گے جب تک تمہاری رائے بدل چکی ہوگی۔ ممی، یہ میری رائے نہیں ہے، محبت ہے، اور آئی ایم ان لو وتھ ہر، اور محبت نہیں بدلی جاتی۔
آپ مجھے کچھ دن نہیں کچھ سال بھی مزید دے دے تب بھی میں اسی کا نام لوں گا، آپ میرے فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ اور رہی بات مہر کی تو اس میں کوئی خامی نہیں، بس اس خاکے میں فٹ نہیں ہوتی جو کہ میں نے اپنی لائف پارٹنر کے لیے بنایا ہے، وہ بہت پریکٹیکل ہے، اس میں روبوٹک زندگی میں اس کی روبوٹک زندگی سے بیزار ہوں ممی۔ مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو میری زندگی میں رنگ بھرے، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ اور آپ جانتی ہیں مہر کو وہ کتنی دبوسی ہے، کوئی ایسی ہو جو میرے نہ کو ہاں میں بدلنا جانتی ہو، جو میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو، کوئی ایسی جو اپنا اور میرا سوشل سرکل مینٹین کرنا جانتی ہوں، مجھ سے ضد کرے، بات منوائے۔ اور اب میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں جو جذبات میں آ کر فیصلہ کر رہا ہوں، میں نے ہر پہلو سے یہ سوچا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میری بیوی بننے کے لیے جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ بس حالے میں ہیں، اور اگر نہ بھی ہوتی تو میں تب بھی اسی سے شادی کرتا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آئی ہوپ اب آپ سمجھ گئی ہوگی۔ میں نے تمہاری پوری تقریر سنی ہے لیکن اس کوئی بھی بات مجھے ایسی نہیں لگی جس کی وجہ سے میں اس رشتے کے لیے مان جاؤں۔ تو مسٹر سفیر سلطان، تم حالے سے محبت کرو یا کچھ بھی، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے آدھی زندگی نگی کو برداشت کیا ہے، اب باقی کی زندگی اس کی کاربن کاپی کو نہیں برداشت کروں گی۔ وہ لڑکی میری بہو نہیں بنے گی، یہ بات تم لکھ کر رکھ لو۔ وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی، اگر بنی تو میں اس کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، آ جاؤ، وہ کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے سفیر نے ایک گہری سانس بھری تھی اور بڑبڑایا تھا، میں نے گھی سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن اب میں اپنا طریقہ آزماؤں گا، ہاں میں یہی کروں گا۔ اس نے آسودگی سے آنکھیں مود لی تھیں۔ یہ صبح سلطان منزل کی کچھ مکینوں کے لیے بہت خوشگوار تھی تو کچھ کے لیے اتنی ہی گھٹن زدہ۔ حسینہ ساری رات بے چین رہی تھی کیونکہ مہر بے چین تھی، اور وہ رات سے اب تک اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ مہر ان کو عزیز تھی، بے حد عزیز، اس کی خاطر اپنی سگی اولاد کو بھی پیچھے کر دیتی تھی۔ مہر کے آگے ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا۔ ناشتے کی میز پر سارا گھر جمع تھا سوائے مہر ماں کے، وہ رات سے اپنے کمرے میں بند تھی، حالے اس کی غیر موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ تبھی وہ بے دلی سے چند لقمے زہر مار کر اٹھ گئی تھی۔ اب وہ مہر کے کمرے کے باہر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مہر نے دروازہ کھول دیا تھا، حالے خاموشی سے اندر آ گئی تھی۔ مہر اس کو نظر انداز کر گئی، الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ حالے نے نرمی سے اس کا بازو تھاما تھا، اس کو اپنے ساتھ صوفے پر لا کر بٹھا دیا تھا۔ ابھی ہمیں بات کرنی چاہیے، کل شام جو کچھ بھی میں نے کہا تھا اس بارے میں آپ کو شروع سے سب بتانا چاہتی تھی، آپ مجھ سے بدگمان نہ ہو بس۔ مہر خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی، اس کا دل چاہا تھا کہ وہ حالے کو بتا دے کہ وہ سفیر کو کتنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی، اور پھر حالے نے اس کو شروع سے آخر تک سب بتا دیا تھا، کس طرح سفیر نے اس سے شادی کے لیے پوچھا اور کب حالے کو اس سے محبت ہوئی۔ ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو بن مانگی دعا کی طرح مل گیا ہے مجھے، میں نے تو ساری زندگی اسی کی ملنے کی دعا کی تھی، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ میں بس ان کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے تو 16 سال کی عمر سے پتا تھا کہ میں بس اسی سے عشق کرتی ہوں، میں تو تب سے اس سے چاہتی ہوں جب مجھے محبت کے معنی بھی نہیں آتے تھے۔ ہماری تو پسند ناپسند ایک دوسرے سے کافی الگ ہے، ہمارے نظریے میں بھی، ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی ہم ایک ہونے والے ہیں۔ میں نے اپنا نظریہ، اپنی پسند ناپسند سب اسی سے جوڑ لیا تھا، میری سوچ کو میں نے اسی تک محدود کر لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی مجھے نہیں ملا۔ آپ ہی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میرے لیے فیلنگز رکھتے ہوں گے۔ جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا آئی واز شاکڈ، آئی واز لائک کیا انہوں نے واقعی میرا نام لیا ہے؟ وہ ایک جذب کے عالم میں کہی جا رہی تھی۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے علاوہ وہ کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ جب سے میں نے تمہارے منہ سے اس کا نام سنا، آئی ایم شاکڈ، آئی ایم لائک کیا تم نے واقعی اس کا نام لیا؟ وہ بس اپنے ہی دل میں کہہ سکی تھی۔ حالے اگر تم دونوں الگ ہو گئے، میرا مطلب کسی وجہ سے تمہارا رشتہ ان سے نہ ہو سکا، تو اس کے اندر ایک موہم سی امید جاگی تھی کہ شاید حالے ابھی اسے اتنی اٹیچ نہ ہوئی ہو، شاید ابھی اس کی محبت نے ان بلندیوں کو نہ چھوا ہو، شاید اب بھی اس کے محیب اندھیرے میں کوئی امید کا دیا روشن ہو سکتا ہوں۔ میں مر جاؤں گی آپی، حالے مر جائے گی۔ سفیر کے بغیر امید کا ٹمٹماتا دیا بجھ گیا تھا، تو اب احساس ہوا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اب ان سے الگ ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، چچی جان کی وجہ سے ہے نا، ان کو سفیر سنبھال لیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مہر مسکرا بھی نہ سکی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے بھاری دل سے دعا دی تھی، کرب تھا۔ دادا جان میں آ جاؤں؟ وہ ان کے کمرے میں ادھ کھلے دروازے پہ دستک دیتا اپنی مخصوص مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ میں ڈسا، میں ڈیجیوں، نردی وجہ تو آتے میڈا ہاں ٹھہرے، مطلب میری سانس، میری جینے کی وجہ، تم آؤ تو میرے دل کو ٹھنڈک ملے۔
वो इनके करीब बेड पर बैठ गया था। कंपनी का हालात का हाजरा नफ़ा नुकसान सियात पर नज़रसानी, बढ़ती महंगाई पे अपनी तजवीज़, उन सारे मौज़ूआत पे बहस के बाद वो असल मुद्दे पे आया था। मम्मी चाहती है मैं शादी कर लूँ, वो गला खंकारते बोला था। और तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन एक मसला है, मैं मम्मी की पसंद से शादी नहीं कर सकता। मैं कहीं और इंटरेस्टेड हूँ। आसान हल है, उसको भूल जाओ, क्योंकि फरवा कभी हाले के लिए नहीं मानेगी। उन्होंने इसके सर पे धमाका किया था। आप जानते हैं, इसको हैरत नहीं हुई थी, वो बस सादगी से पूछ रहा था, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? आप मम्मी से बात करें ना, वो आपको मना नहीं कर सकती। आप जानते हैं मैं हाले को बहुत पसंद करता हूँ। मम्मी ने इससे कौम का बैर बांध लिया है। हाले तो बच्ची है, उल्टा सीधा बोल देती है, वो बड़ी है, दरगुजर कर ले। लेकिन नहीं, उन्होंने तो इससे इस बात को ईगो का मसला ही बना लिया। वो जैसे बेबस से कह रहा था, वो इस फैमिली की पॉलिटिक्स से बहुत दूर था। देखो बच्चे, हाले मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मैं उसको यूँ किसी के सर पे मुसल्लत नहीं कर सकता। फरवा को खुदा कर मुझसे बात करनी होगी, बाकायदा तौर पर इसका हाथ मांगना होगा। लेकिन अब जब तुमने मुझसे मदद मांगी तो मैं फरवा से बात करूंगा। लेकिन सफ़ीर, मेरी एक बात याद रखना, अगर हाले के नाखून को एक ज़र्रे जितनी भी तकलीफ़ हुई तो मेरा हाथ होगा और तुम सबका गिरबान। याद रखना। नरम दो टोक लहजे में तंबी की थी। यार आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं हिटलर का जानशी हूँ। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, बहुत खुश रखूँगा उसको बस मम्मी मान जाए एक बार। वैसे एक बात बताएं, जिसकी आप इतनी साइड ले रहे, वो खुद एक चलती फिरती आफत है। वो जो मेरी मम्मी को नहीं बख्शती, वो मुझे क्या छोड़ देगी? सफ़ीर, अपनी औरत के लिए स्टैंड लेना सीखो। औरत चाहे जितनी मर्जी आफत हो, जितनी भी खुदसर हो, जितनी भी बहादुर हो, अपने मर्द की सपोर्ट के बगैर ज़्यादा देर तक सफ़र नहीं कर पाती। ये माशरा अकेली औरत के लिए एक अजाब है। ये मर्दों का माशरा है। हम चाहे जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, जितने चाहे ख़ुद को ग्रूम कर ले, अंदर से हमारी सोच सतही सी रहेगी। हम एक मजबूत औरत को कभी कबूल नहीं करेंगे। इस माशरे को वो औरत चाहिए जो हर वक्त रोती धोती रहे, जो अपने हर फैसले के लिए एक मर्द की मोहताज रहे, जो शादी से लेकर बच्चे पैदा करने तक मर्द की मर्जी से चले। ऐसे में अगर कोई औरत अपने हक के लिए बोलती है तो माशरा इसको बेहया, बदचलन और न जाने किन किन अलक़ाबात से नवाजता है। ये माशरा एक मजबूत और ख़ुद मुख्तार औरत को झेल नहीं पाता। ऐसी औरत लोगों को खचकती है। और जिस औरत से तुम्हारा पाला पड़ा है ना सफ़ीर, वो अपने हुकूक भी जानती है और अपनी पावर भी। वो दब के चलने वाली नहीं है। वो ख़ुद को तुम्हारे लिए कभी भी बेतौक़ीर नहीं करेगी। ऐसी औरत बुज़दिल मर्द के साथ गुजारा नहीं करती। इसके लिए स्टैंड लेना सीखो, वरना एक दिन इसको खो दोगे। दादा जान, आपने फेमिनिज़म कब ज्वाइन की? बल्कि ज्वाइन किया, आपको तो लीडर होना चाहिए इस मोमबत्ती माफिया का। क्यों सफ़ीर भाई, सही कहा ना मैंने? दादा जान के कमरे के अध खुले दरवाजे से झांकता हसन आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था, सफ़ीर बेटा ज़रा मेरी छड़ी तो पकड़ाना। कुछ लोगों की पर निकल आए हैं। ऐसे गुस्ताख लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी होता है। जाओ बेटा छड़ी लाओ। वो बज़ाहिर बहुत संजीदगी से कह रहे थे। सफ़ीर बड़ी ताबेदारी से छड़ी लेने के लिए उठा था। वैसे एक बात है सफ़ीर भाई, वैसे तो आपसे उठकर पानी नहीं पिया जाता, लेकिन जब मुझे मार पड़वानी हो तो आपके चार हाथ हो जाते हैं। और आप दादा जान, आप ज़रा मेरी इस हसीन शक्ल को गौर से देखें। सेम टू सेम मेरा सुल्तान की तरह दिखता हूँ। सगा पोता हूँ आपकी जायदाद का दौलता वारिस। कुछ इज्जत करें मेरी भी। वो जैसे इल्तिजा कर रहा था। सफ़ीर बेटा छड़ी कैंसिल, अब मुझे वो मेरे भूरे बूट उठा कर दो, मैं ज़रा चेक करूँ कि अब भी पीठ पे निशान छोड़ता है या नहीं। जो हुक्म दादा जान। सफ़ीर फ़ौरन हुक्म बजा लाने को उठा था। वैसे भूरे बूट से याद आया कि आपके वो गोल्डन ख़ानदानी जूते, वही जो आपको आपके अब्बा ने दिए थे, वो मेरी बहन ने बख्श को दे दिए। उसकी स्कूल में फेयरवेल थी ना, हसन ने चमकती आंखों से बता रहा था। सफ़ीर ने एक झटके से गर्दन मोड़ कर इसको देखा था। दादा जान भी हैरत ज़दा थे। लेकिन मैंने तो इसके स्किन कलर के जूते लेने को कहा था। मेरे अब्बा के जूते तो डार्क गोल्डन थे, और मैंने इसको ये भी कहा था कि किसी को साथ ले जाए। इसको रंगों का पता नहीं चलता। अब इनको क्या पता डार्क गोल्डन और स्किन कलर बताने वाला हसन ही था। वो हमारे हैरत के यही कह सके थे। अब पछताए क्या हुआ जब हाले ले गई बूट, वो अफसोस से बोला था। लेकिन बख्श तो जीन्स शर्ट पहन कर गया था ना। इसके साथ ऐसे रिवायती जूते कौन पहनता है? सफ़ीर को जैसे याद आने पे बोला था। बख्श कहता है मेरा अपना स्टाइल है, मैं दुनिया से हट कर चलता हूँ। जो काम दुनिया वाले करने से घबराते हैं, मैं वही काम तो बख्श जब्बार निडर होकर करता है। वो बाकायदा बख्श की नकल उतारते हुए बोला था। इसके स्टाइल की तो ऐसी कि तैसी। या अल्लाह, हाले मुझे वो मेरा अब्बा ने दिए थे, मैंने सफ़ीर की निकाह के लिए रखे थे। ये क्या किया तुमने बच्चे? आप कहे तो बख्श से वापस ले आऊँ?
हसन चेहरे पे ज़माने भर की मासूमियत सजाते बोला था, अब क्या सफ़ीर सुल्तान एक मुलाजिम की उतरन पहनेगा? रहने दो, इसी के पास सफ़ीर का सर का सदका समझूंगा मैं। यूसुफ सुल्तान अपने जलाली मूड में आ चुके थे। तभी हसन ने वहाँ से खिसकने में ही आफियत जानी, जबकि सफ़ीर गुमसुम सा वापस अपनी जगह पे बैठ गया था। इसका गम दादा से बड़ा था। पहले फेवरेट शर्ट और अब दादा जान के ख़ानदानी जूते, जिनको पहनने का सफ़ीर को बचपन से ही शौक़ था। हाले सुल्तान ने इस पर अभी और कितने जुल्म करने थे। महरमा अपने कमरे की सारी बत्तियां बुझाए ठंडे फर्श पर उकड़ बैठी थी। ऐसे के बेड की पायंती से टेक लगा रखी थी। इसकी आंखें सुर्ख थी, बाल बिखरे थे, हुलिया बेतरतीब था। यहाँ तक कि कल से लेकर अब तक इसने कोई एक नमाज भी नहीं पढ़ी थी। अभी भी वो अपने ख्यालों में मगन थी जब इसकी कमरे का दरवाज़ा धार से खोलते फरवा अंदर आई थी। मलका जैसे अंधेरे ने इनका इस्तकबाल किया था। उन्होंने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो सारे में रोशनी फैल गई। सफ़ेद रोशनी। महर ने बेख्तियार आंखों पर हाथ रखा था। ये रोशनी इसकी आंखों में चुभी थी। महरमा, ये सब क्या सुन रही हूँ? हाले ने कल रात को क्या बकवास की? देखो, मुझसे झूठ बोलने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। भाभी जान मुझे सब बता चुकी। अब कुछ बोलोगी भी या इसी तरह शोक मनाती रहोगी? इनके बस नहीं चलता था कि महर के हलक में उंगली डालकर सच का पता चला ले। जब सब कुछ पता है आपको तो अब मुझसे क्या चाहती है? आपको आप वो इसी तरह आंखों पे हाथ रखे बोली थी। फरवा ने इसके करीब जाकर एक झटके से इसका हाथ आंखों से हटाया था। इसका बाजू पकड़ के खड़ा किया था। मुझे पागल बनाना बंद करो महर। मैं नहीं जानती इसने क्या बकवास की है या इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं न तुम्हें इस तरह हारने दूंगी और ना खुद खामोश बैठूंगी। हाले और सफ़ीर कभी एक नहीं हो सकते, कम अज़ कम मेरी इस ज़िंदगी में तो नहीं। वो इसके पास बैठी गुर्रा रही थी। तो क्या करूँ मैं? हाँ क्या करूँ? गला दबा दो अपनी बहन का, मार दो उसको। वो गोया फट पड़ी थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। सारी ज़िंदगी मुझे सफ़ीर के ख्वाब दिखाए। आपने कहा सफ़ीर को ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां नहीं पसंद। मैंने अपनी ज़बान से ली। आपने कहा सफ़ीर को इंडिपेंडेंट और मर्दों के साथ काम करने वाली लड़कियां नहीं पसंद। मैंने जॉब छोड़ दी। हालांकि सफ़ीर को तो ऐसी ही लड़कियां पसंद थी और है पसंद थी और है। मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी अपना जीना मरना सफ़ीर के साथ जोड़ लिया। इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो चीख चीख कर बोल रही थी, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है मुमानी जान। आपने कहा सफ़ीर को मजहबी लड़कियां नहीं पसंद। मैंने नमाज़ें पढ़ना छोड़ दी और जब भी पढ़ती हूँ तब हमेशा ये देखती हूँ कहीं सफ़ीर तो घर पर नहीं, कहीं वो तो आ नहीं गए। मैंने तो खुदा को भी छोड़ा है सिर्फ सफ़ीर के लिए। मेरी तो ज़िंदगी की सारी इक्वेशन ही ख़राब हो गई। स्क्वायरन पे आकर खड़ी हो गई हूँ। मेरे गोल्स तो बस यही थे कि मैं सफ़ीर से शादी करूंगी और फिर मुझे अब्बा की मोहब्बत मिल जाएगी। इसका लहजा रंधा हुआ था। मैंने सिर्फ सफ़ीर नहीं खोया, मैंने यूसुफ सुल्तान को भी खो दिया है। सारी ज़िंदगी के लिए सब कुछ खो दिया मैंने। मैं हर चीज़ का दावा करूंगी मेरी जान, मुझे एक मौका दो। तुम हिम्मत क्यों हार रही हो? मैं हूँ ना फरवा सुल्तान के होते हुए तुम क्यों परेशान हो रही हो? दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और की शादी सफ़ीर से नहीं होने दूंगी। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरती मोहब्बत से कह रही थी। अरे किस चीज़ का दावा करेंगी आप? इसकी भूरी आंखों में तनफुर था। मैंने अपने खुदा को छोड़ा है सफ़ीर के लिए। मेरा खुदा मुझे वापस कर सकती है? आपके तो अपने थॉट्स ही क्लियर नहीं थे। जब कभी आपने मुझे दकियानी बना दिया तो कभी मॉडर्न, और मैं सफ़ीर की मोहब्बत में इतनी पागल थी कि आपकी हर बात पर अमल करती चली गई। वो बोल कर हाँप चुकी थी, तभी बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। ये सब हाले की वजह से हुआ है, तुम मानो या ना मानो, ये सब उसी का किया धरा है। इसी ने सफ़ीर को कोई ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि उसको हाले के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अगर उससे नफ़रत करती हूँ तो उसकी कोई वजह थी, लेकिन तुम इस नागिन को समझ ही नहीं सकी। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। मुझे मेरी बहन के ख़िलाफ़ मत करे, ये बेकार है। आपका ये हर बार मुझ पर असर नहीं करेगा। कोई भी बात या कोई भी चीज़ मुझे मेरी बहन से बदजन नहीं कर सकती। नुमानी जान, आपके लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाए और मुझे अकेला छोड़ दे। वो अब संभल चुकी थी, तभी मतवाज़न लहजे में बोल रही थी, एक दिन आएगा महर जब तुम मुझ पर यकीन करोगी, मेरी बातें मानोगी, मेरा कहा मानोगी। एक दिन आएगा। वो अजीब से लहजे में कहती वहाँ से चली गई थी। महर ने कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके पास अपना अब गम मनाने और बहुत सी बातें थी। वो इस वक्त डॉक्टर उबैद रहमान के घर में आतिशदां के पास रखे सिंगल सोफे पे बैठी थी। उबैद रहमान इनके सामने इसी तरह एक सोफे पे बैठे थे, ऐसे कि इनके सोफ़ा का रुख आतिशदां की तरफ था। नफीसों का इनका नीम रुख नज़र आता था। वो मुसलसल नज़रें झुकाए कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। गालिबन उम्र की रिपोर्ट्स थी। साथ साथ अपने एक हाथ में पकड़े कॉफ़ी का मग से घूंट भरते जाते। नफीसा जब से यहाँ आई थी उम्र की तबीयत बहुत बेहतर थी। इनको सात समंदर पार की आबो हवा रास आ गई थी। शायद इस वक्त भी इसको उबैद रहमान के
कमरे में सुलाकर आई थी। उमर की बेहोशी के अगले रोज़ उन्होंने केस छोड़ दिया था और कुछ ही दिन बाद वो अमेरिका गई थी। यहाँ आकर वो सबसे पहले डॉक्टर उबैद रहमान से मिली थी। 2 दिन पहले उमर के कुछ ज़रूरी टेस्ट हुए थे। आज उनकी रिपोर्ट्स आनी थी। बाहर सख्त बर्फबारी थी। तभी डॉक्टर उबैद ने इनको अपने घर बुला लिया था कि इनका घर इस होटल के बिल्कुल करीब था जहाँ नफीसा रह रही थी। डॉक्टर उबैद रहमान सांवली रंगत, मुतनासिब नक्कोश और दरमियाने कद के थे। इनका ताल्लुक इंडिया से था। उनकी और मोहसिन की दोस्ती हॉस्टल में हुई थी। मोहसिन पाकिस्तान आने के बाद भी ये दोस्ती उसी तरह बरकरार थी। वो दोनों कभी ख़त किताबत के ज़रिए तो कभी टेलीफोन के ज़रिए एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे। उमर की बीमारी के बारे में मोहसिन ने इनको टेलीफोन पर सब बता दिया था और उबैद रहमान इनको अमेरिका आने का मशवरा दिया था। इस वक्त नफीसा पिछले 15 मिनट से इनके कुछ बोलने के इंतज़ार में थी। अब इनका जवाब दे गया था। क्या इस रिपोर्ट में एटम बम बनाने का राज लिखा है जिसे आप पिछले 15 मिनट से पढ़े जा रहे हैं? वो गुस्से में नहीं थी बल्कि खौफज़दा थी। वो दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे कि अब उबैद रहमान की उर्दू और हिंदी बहुत कमज़ोर थी। डॉक्टर उबैद ने चंद लम्हे चश्मे के पीछे से इनको नागवारी से देखा था, जैसे इनका मुक़िल होना पसंद न आया हो, और दोबारा नज़रें झुका ली थी। नफीसा कुलस के रह गई थी। उफ, ये सर जन्स का एटीट्यूड। 5 मिनट मज़ीद गुजर गए। नफीसा अब उठकर यहाँ से वहाँ टहलने लगी थी। उन्होंने ज़र्रा की ज़र्रा नज़र उठाकर डॉक्टर उबैद को देखा था। इनके हाथ में कोई रिपोर्ट ना पाकर थोड़ा हैरान हुई थी। अब वो इनके सर पर आँख खड़ी हो गई थी। तब उन्होंने इनके हाथ से एक हथेली जितनी लंबी और 4 उंगलियों जितनी चौड़ी किताब देखकर जैसे इनका दिमाग ही घूम गया था। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आपको ये सब ड्रामा लग रहा है? मेरा बेटा कैंसर का मरीज़ है। इस वक्त इसकी रिपोर्ट से ज़्यादा ज़रूरी आपको ये फजूल सी किताब लगती है? मैं अपना मुल्क छोड़कर, अपना केस छोड़कर यहाँ झक मारने आई हूँ? ये लगता है आप तो अभी के अभी मैं अपने बेटे को लेके जा रही हूँ। आपसे 100 गुना बेहतर डॉक्टर्स मिल जाएंगे मुझे। गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए गोया दहाड़ रही थी। डॉक्टर उबैद ने किताब को बंद कर दिया था। अब वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जे थे। पढ़ने ना दीजिएगा आप मुझे। पिछले 15 मिनट से एक लफ्ज़ नहीं समझ सका मैं। बोले, क्यों चीख रही है? वो तीव्री चढ़ाए पूछ रहे थे। नफीसा को इस वक्त इन पे किसी पागल का सा गुमान हुआ। मेरे बेटे की रिपोर्ट्स में क्या आया है? इसकी सर्जरी कब करनी है? वो कब तक ठीक होगा? अगर आप मुझे ये सब बता दे तो मेरा इस हाथ से खिड़की से बाहर इशारा किया, बर्फबारी में जलील होकर यहाँ तक पहुँचना मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देती चबा चबा के कह रही थी। आपके बेटे को पहली नज़र देखकर ही तो बता दिया था उसी दिन। सब कुछ नहीं है। आपके बेटे को कैंसर, कोई मरीज़ नहीं है। और क्या बताऊं? जब इस दिन यकीन नहीं किया तो आपने तो बार बार क्या दोहराऊं? मैं अपनी बात आप वकला के मोटे दिमाग में एक बात घुसती ही नहीं तो मैं क्या करूं? आपको इस बात का एक पुख्ता सबूत चाहिए होगा। अब आपके बेटे के दिमाग तो बोलने से रहा कि इसको कोई कैंसर नहीं है, और ये रिपोर्ट्स एक उंगली अंगूठी की रिपोर्ट्स की हवा में उठाया था। अगर इन रिपोर्ट्स में लिखी इस्तिलाहात आपकी समझ में आती है तो पढ़ लीजिए। वो पुरसुकून से कह रहे थे। आप सच कह रहे हैं? वो बदिक्कत बोल पाई थी। आप नहीं मानेगी। चले वो जो सामने वाला कमरा है ना, वहाँ से कुरान पाक लाते, इस पर हाथ रख के गवाही देने को तैयार हूँ, तब तो मान जाएगी आप। अगर ये सच है तो उमर की वो हालत, वो सब क्या था? उसका बेहोश होना, उसके सर के दर्द, इसके नाक से खून का आना, इसकी नकाहत, वो सब क्या था? और अगर ये सच है तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? डॉक्टर उबैद ने अफसोस से उनको देखा था। नफीसा, आप प्लीज़ बैठ जाएं, मैं आपको सब बताता हूँ। अब उनके लहजे में हमदर्दी थी। वो निढाल सी बैठ गई थी। उमर को होने वाला सरदर्द माइग्रेन का है, कैंसर नहीं। मैं दिन में रोज़ इस मर्ज़ के शिकार लोग को देखता हूँ, इसलिए कोई भी नहीं मानता। मैंने इनकी तमाम टेस्ट किए और इनसे ये साबित होता है कि आपका बेटा इस मौजूद मर्ज़ से महफूज है। अब आते हैं इन अलामात पे जिनसे आपको लगा कि उमर को कैंसर है। आपके बेटे को एक किस्म का ड्रग दिया जाता रहा है जिससे इसके सर में दर्द उठता है और नाक से खून बहता है। इस ड्रग की मकदार ज़रा सी बढ़ा दो तो बेहोशी भी तारी होती है। रही बात आपको यहाँ बुलाने की, तो ये नई किताब लाया था। इसमें इतनी मुश्किल उर्दू है, ज़रा कुछ अल्फाज के मायने जानने थे, लेकिन आप तो पहले ही अंगारों पर लौट रही थी। खैर, मज़ीद कुछ जानना है? नफीसा जो दम साधे उनको सुने जा रही थी, उनको लगा जैसे इनके कानों में धमाके हो रहे हों। इनको एकदम कमरे में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। कुछ नहीं जानना मुझे, अब कुछ भी नहीं जानना, सब ख़त्म हो गया। सब मैं कैसे तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख पाई, मैंने कैसे उम्र को अपनी मजबूरी बनने दिया, मैं कैसे बेवकूफ़ बन गई। मैं तो शहर की सबसे जीनियस वकील हूँ। आप वकील थी। वो इनको देखते हुए
थी पे जोर देते बोले थे। नफीसा गुलाबी पड़ती आंखों से उनको देखा था। इनकी आंखों में हजार सवाल थे। कल आपके मुल्क में, आपके शहर में आपकी वकालत का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया था। वो लड़की जिसका केस आप लड़ रही थी, उस लड़की ने उम्मे मरियम ने खुदकुशी कर ली। एक हफ्ता पहले उसने अपनी आखिरी बयान में ये कहा है कि आपने ज़बरदस्ती इस लड़की को इस केस में शामिल किया था। वो विक्टिम नहीं थी। इसने चंद पैसों के अवैध केस में शामिल होने का फैसला कर लिया क्योंकि आपने इसको धमकी दी थी और आपने इसको यूज़ किया क्योंकि आपको अपने शहर की सबसे बड़ी वकील बनना था और आप कई तरह के मुआशी मसाइल से गुजर रही थी। तभी आपने शहर के चंद उम्रा और इज़्ज़तदार घरानों के मुअज़्ज़ज़ मर्दों पर इस केस में घसीटा ताकि आपके मसाइल ख़त्म हो सके। ये सारी बात मुझे कल मोहसिन ने टेलीफोन पे बताई थी। नफीसा को इस बर्फबारी में भी पसीना आ गया था। इनका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो अपनी जगह से उठी थी और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। अब उबैद रहमान भी इनके पीछे आए थे। लाउंज में आकर ज़रा देर को ठहरी थी, लेकिन एक बार फिर इनको अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती बैरूनी दरवाज़ा पार कर गई थी। घर के बाहर बर्फ़ ऐसी गिर रही थी जैसे आसमान सफ़ेद आंसुओं से रो रहा हो। वो सड़क पर गिरी बर्फ़ पर बैठ गई। इनका नीला ओवरकोट ज़र्रा सी देर में बर्फ़ से सफ़ेद हो गया था। वो वही सड़क पर बैठी लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। डॉक्टर उबैद तासुफ से इनको देख रहे थे। मिस हयात, अंदर चलें प्लीज़, यहाँ बहुत सर्दी है, आप बीमार हो जाएंगी। आप मेरी मेहमान हैं, मुझे ये गवारा नहीं कि आप इस तरह सड़क पर बैठी रहें। हिम्मत करें, आप मजबूत हैं या फिर थोड़ा रो लें। रोना अच्छा होता है। वो घुटनों के बल इनके पास बैठे फिक्रमंदी से कह रहे थे, डॉक्टर मेरा पेशा, मेरा इश्क है। मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की थी। मेरे माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर मेरी फ़ीस अदा की है। मैं सख्त सर्दी और चिलचिलाती धूप में पैदल यूनिवर्सिटी तक गई हूँ क्योंकि मेरे पास किराए के पैसे नहीं होते थे। मैंने अपनी मंगनी इसलिए तोड़ दी थी क्योंकि मेरे मंगेतर को मेरा वकील बनना पसंद नहीं था। मैं उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, वकील बनना, और मैं बन भी गई। मुझे लगा मेरी मेहनत वसूल भी हो गई, लेकिन असल आजमाइश तो तब शुरू हुई थी कि कोई भी शख्स मुझे केस देने से डरता था क्योंकि मैं एक औरत हूँ। वो तंज़िया साहसी थी, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इनको लगता था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, कम अक्ल हूँ, मैं मर्दों के मुकाबले में नहीं लड़ सकती। मैंने फिर से मेहनत की। मैंने कई साल छोटे मोटे केस लड़े। मैंने अपना मकाम बनाया। मैंने खुद को एक ब्रांड बनाया। जब मैं कोर्ट में खड़े होकर दलाइल देती थी तो जज कायल होते थे। जब मैं सबूत लाती थी तो मुजरिम फांसी चढ़ते थे। जब मैं शेरनियों की तरह गुर्राती थी तो कोर्ट में खड़ा हर शख्स बस मुझे सुनता था। नफीसा हयात को, बैरिस्टर नफीसा हयात को सुनता था। उन्होंने गीली सांस नाक से अंदर खींची थी। वो रो नहीं रही थी, लेकिन इनकी आंखें नम थीं। उबैद रहमान को अब भी इसी पोजीशन में बैठे इनको सुने जा रहे थे। ऐसे कैसे कोई भी ये फैसला कर सकता कि मैं दोबारा इन लोगों के सामने बोल नहीं पाऊंगी? कोई कैसे फैसला कर सकता है कि वो सियाह कोट दोबारा नहीं पहन सकती? कोई कैसे मेरे इतने सालों की मेहनत पे पानी फेर सकता है? वो कोर्ट रूम की गुनहगारों की बातें सुनती। वो राह छुपाई बैठी कोर्ट की कुर्सियाँ, वो सब मुझसे छूट जाएगी। सर्दी की वजह से इनके होठ नीले पड़ रहे थे, लेकिन उनको परवाह नहीं थी। आप वापस जाए, जाकर अपने लिए लड़े, अपना हक ले। यहाँ बैठकर हिम्मत हारने से क्या होगा? आपके बेटे को यूज़ किया है उन लोगों ने, इनके गिरबान पकड़े। मैं किस मुँह से वापस जाऊँगी? मैं क्या जवाब दूँगी लोगों को कि नफीसा ने बेटे की मोहब्बत में इंसाफ की जंग छोड़ दी? नफीसा हार गई। इसने अपने बेटे के लिए इस मुक़द्दस पेशे की पामाली। नफीसा लोगों से डर गई, वो जो बस खुदा से डरती थी, वो लोगों से डर गई। इसका ईमान कमज़ोर हो गया। मेरे मुल्क की मिट्टियाँ मुझे गाली देगी, मैं कैसे वापस जाऊँ? डॉक्टर उबैद रहमान ने कुछ कहने को मुँह ही खोला था कि सामने से आते उमर को देखकर लब भींच लिए। अब न जाने इस बच्चे का क्या होगा। इसलिए पालक की वजह से नफीसा ने अपना सब कुछ हार दिया। अब तो इस बच्चे से नफरत करेगी। ज़ाहिर है इनकी अपनी सोचें थी। नफीसा ने भी इसको आते हुए देखा था। अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही है? यहाँ बहुत सर्दी है, अंदर चले ना प्लीज़। इसकी आंखों में अभी नींद भरी थी। वो अपने छोटे छोटे हाथ नफीसा के चेहरे पे फेरते हुए परेशान सा पूछ रहा था। वो चंद लम्हे इसको देखती रही, फिर इनकी आंखें भरने लगी और फिर एकदम उन्होंने खींच कर उमर को गले लगा लिया था। मेरा बेटा, मेरा उमर, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ सकती है। वो तुम्हारे लिए एक से लड़ सकती है, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है और ले भी सकती है। याद रखना। उसका मुंह चूम रही थी तो कभी हाथ। उमर ठीक था, ये ख्याल ही दुनिया रोशन कर गया था। डॉक्टर उबैद रहमान हैरत से इनको देख रहे थे। ये औरत क्या पागल है? अम्मा, किसी को मारना गुनाह होता है, आपको नहीं पता? नफीसा इसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। हाँ होता है, लेकिन जब कोई आपकी गर्दन दबाकर आपको मारना चाहे या फिर
آپ کے سینے سے آپ کا دل نکالنے کی کوشش کرے، آپ کی سب سے محبوب رشتے کو اذیت دے تو اس کو مارنا جائز ہوتا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی، ساتھ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کو سردی لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، کین یو ایکسپلین؟ نفیسہ بغیر جواب دیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا نیلا اوور کوٹ اتارا اور عمر کے کندھوں پہ اڑا دیا، پھر جھک کر اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اماں آئی ایم ناٹ اے کڈ، نیچے اتارے مجھے، وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولا تھا۔ نفیسہ سنی انسنی کرتی گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ ابھی وہ گیٹ کے اندر جاتی کہ عبید الرحمن نے ان کو پکارا تھا۔ کیا آپ پاگل ہیں؟ میں ایک ماں ہوں، انہوں نے مڑے بغیر جواب دیا تھا۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، ہر طرف سیاہ آسمان کا جال بچھا تھا۔ ہارون اپنے گھر کے لان میں رکھے صوفے پہ بیٹھا آسمان کو گھورے جا رہا تھا۔ آج کل وہ یوں ہی چپ چاپ سا رہتا تھا، ایک جگہ بیٹھتا تو گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا۔ وہ اپنی اسی شغل میں مصروف تھا جب شاہد کی کار گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اتر کے اندر کی جانب جاتے ان کے قدم ہارون کو دیکھ کر تھمے تو انہوں نے گہری سانس بھری اور لان کی طرف چل دیے۔ ہارون کے قریب پہنچ کر انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہارون نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا تھا، اس کی گرے آنکھوں میں اداسی تھی۔ شاہد کا دل دکھا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو یار؟ چلو اندر چلتے، ایک شطرنج کی بازی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ پاپا اندر دم گھٹ رہا ہے، ایسا کوئی جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا ہو اور بار بار اس پھندے کو کھینچ کر میری گردن پہ تنگ کرتا جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے آزاد کرتا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ پھندا اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ ہارون کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے اور پھر نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ میرے ساتھ ایسا تب ہوتا ہے جب میں تمہاری آنکھوں میں اداسی دیکھتا ہوں، تب ہوتا ہے جب میں تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہارون، میرا جی چاہتا ہے کہ میں خالق کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤں اور اس کی منت کروں وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ بیٹے کو بھیک دلواؤں؟ اتنا کمزور اور کم ظرف تو نہیں میرا بیٹا، ہو کیا؟ مجھ سے تو صبر نہیں ہوتا پاپا، میرا دل زخمی ہے، میں خود کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں، اپنے ساتھ مزید زیادتی نہ کرنے کا عہد کر چکا ہوں، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو رہا۔ میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں اور جب ایسا محسوس کرتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ اس پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دوں، ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں یہ نہیں کر پاتا پاپا، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو سکون ملے گا، میں کیسے پڑھوں؟ اس کا چہرہ آنکھوں میں فریم ہو کر رہ گیا ہے۔ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں؟ ایک لڑکی کی وجہ سے اللہ کیا کہے گا؟ ویسے تو ساری زندگی تم میرے پاس نہ آ سکے اور اب آئے بھی تو اپنی غرض لے کر۔ وہ شکست خوردہ سا لگتا تھا۔ یہی بات تو ہے بیٹا، اللہ کچھ نہیں کہتا، اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے۔ یہ تو لوگ ہیں جو شکوے کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں تو وہ سمیٹ لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے۔ اور تم سے کس نے کہا ہے کہ نماز سکون کے لیے پڑھو؟ نماز تو اطاعت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سکون تو بونس ہے جو اگر اس زندگی میں نہ بھی ملا تو اگلے جہاں میں مل جائے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ تو صحیح، وہ اپنے بندے کو سمیٹنا جانتا ہے، وہ اپنے بندے کو ہیل کرنا جانتا ہے۔ وہ نرمی سے سمجھا رہے تھے، ہارون غور سے ان کو سنے جا رہا تھا۔ مطلب سکون کے لیے نماز پڑھنا بھی اپنی غرض میں شامل ہوا نا؟ نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے کسی بندے یا بندی یا پھر کوئی بھی کسی کے لیے بھی نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل درست، تم دعا مانگ سکتے ہو، کسی کے لیے بھی کچھ بھی دعا میں کچھ بھی دعا میں سکون مانگ سکتے ہو، یا پھر وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہو، اس کے بندوں سے صلہ رحمی کرو، عاجزی اختیار کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کو پکارو، وہ سکون دے گا ہارون۔ اللہ اپنے کمزور بندوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنے ایک نارمل بندے سے۔ وہ خدا ہے، اس کے پاس ہمارے جیسے پیمانے نہیں ہیں، وہ ناپ تول کر نہیں کرتا، وہ شکوہ نہیں کرتا۔ یہ ہم انسان ہیں جو نیکیاں بھلا دیتے ہیں، وہ نہیں بھلاتا۔ پاپا آپ رستم سے زیادہ محبت کرتے تھے نا، کیونکہ وہ اسٹرانگ تھا؟ وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ شاہد کے اس کے ہاتھوں پہ گرفت ڈھیلی پڑی تھی، ان کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ چھڑوا کر اٹھنا چاہا، لیکن ہارون نے گرفت سخت کر دی تھی۔ وہ ان ہاتھوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ بس مجھے زیادہ پسند تھا۔ آخرکار انہوں نے بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیوں؟ وہ بہت اسٹرانگ تھا، بہت ذہین بھی۔ وہ جہاں جاتا میرا سر فخر سے اونچا کر کے آتا تھا۔ اس عمر میں اس کو بات کرنے کا فن آتا تھا۔ وہ بہت پیارا تھا۔ ہارون، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، ان کی آواز بھیگ رہی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔
रात को घर आता था तब वो मेरे पैर दबाता और कहता, पापा आप थक जाते होंगे ना। हारून होठ काटते हुए उनको सुन रहा था। उसका सर झुका हुआ था। वो हर जगह तुम्हें प्रोटेक्ट करता था। वो तुम्हारा मुहाफिज था। वो बहुत केयरिंग था। वो मुझे उससे मोहब्बत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार नहीं था। हारून, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता था। अगर मुझे इसके ग्रेड्स खुश करते थे तो तुम्हारी पेंटिंग्स भी मुझे लाजवाब करती थी। रुस्तम जीनियस था। वो हर काम कर सकता था, लेकिन एक काम जो उससे नहीं होता वो पेंट करना था। इसे एक सीधी लकीर तक नहीं खींची जाती थी। मुझे नहीं पता तुम क्यों उसे चिढ़ने लगे हो। हारून ने दांत पे दांत जमा कर जब्त करने की कोशिश की। तुम कब से उससे इनसिक्योर फील करने लगे? मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि रुस्तम तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। हारून अपनी जगह से उठा था और शाहिद के कदमों में बैठ गया था। उसने उनके हाथों पर गिरफ्त मजीद सख्त की थी, तमाम हिम्मत मुजतमा की थी, और थोड़ी देर बाद जब बोला तो उसकी आवाज़ में बस तकलीफ़ थी। पापा, मैंने रुस्तम को नहीं मारा था। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए बोला था। वो एक हादसा था। मैंने इसको जानबूझकर नहीं मारा था। वो लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा कर रहा था। बलाखिर इसने 14 साल बाद राज खोलने का फैसला कर ही लिया था। शायद ने ज़ख्मी नज़रों से उसकी तरफ देखा था। उस वक्त इनकी आंखों में तकलीफ़ थी। करप्ट हारून का सर हनूज झुका हुआ था। हारून, चुप हो जाओ बेटा, इस बात को यही दफन कर दो प्लीज़। उन्होंने हाथ छुड़ा कर उठना चाहा जब हारून ने जल्दी से उनके हाथ दोबारा थाम लिए थे। पापा बस आज मुझे सुन ले। मैं इस राज के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। ये मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। ये मुझे हॉन्ट कर रहा है, खौफज़दा कर रहा है। मुझे इससे आज़ाद कर दे। ये खौफ, ये इनसिक्योरिटी, इसको मेरे दिल से निकलने दे। मुझे सुने प्लीज़। वो जैसे इल्तिजा कर रहा था। शाहिद ने खामोशी से एक बार फिर इसके हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिए थे। वो सुनने को तैयार थे। हारून ने बताना शुरू किया था, इन दोनों बाप बेटे को यहीं छोड़कर हम ज़रा देर इस घुटनज़दा दोपहर से में वापस चलते हैं। वो दोनों इस वक्त अपने वालिद की स्टडी में खेल रहे थे, चूँकि आज नवाल और शाहिद घर पे नहीं थे और घर में बस मुलाजिम ही थे। तभी दोनों को यहाँ आने का मौका मिल गया था। 10 साल हारून एक एक दराज खोल कर चेक कर रहा था, जबकि इसकी नज़र एक दराज में रखी पिस्टल पे पड़ी। इसकी आंखों में चमक उतर आई। इसने फ़ौरन से वो पिस्टल अपने हाथ में ले ली थी। रुस्तम, ये देखो मुझे क्या मिला है, वो जोश से अपने भाई को बताने लगा था। रुस्तम, जो किसी खेल में मसरूफ़ था, मुड़ा, इसकी तरफ देखा था। इसके हाथ में पिस्तौल देखकर फ़ौरन इसके पास आया था। इसकी सी आंखों में फ़िक्र थी। इसमें और हारून में बस आंखों के रंग का ही फ़र्क था। हाँ हारी, ये पिस्टल है, इससे तुम्हें हार्म हो सकता है। लीव इट। इसको यहीं पे वापस रख दो और चलो हम बाहर गार्डन में खेलेंगे। वो इसका एक हाथ पकड़ते हुए कह रहा था। नो, आई लाइक इट। मैं इससे खेलूँगा। तुम्हें पता है, इससे सिर्फ मॉन्स्टर्स को हार्म पहुंचता है, अच्छे लोगों को नहीं। मैं नहीं हारी, मैं तुम्हें इसे खेलने नहीं दूंगा। इसे मुझे दे दो। लाओ, जल्दी से मुझे दो। इसने हारून के हाथ से पिस्तौल लेनी चाहिए थी। हारून बिदक के पीछे हटा था। रुस्तम, डोंट यू डेयर टू टच मी। मेरे पास मत आना। मैं इसी के साथ खेलूँगा, समझे तुम? और अगर तुमने इसको मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं इससे तुम्हें मारूंगा। वो हमेशा की तरह गुस्से में आ चुका था। हारी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा प्रोटेक्टर। गिव इट टू मी। ये अच्छी चीज़ नहीं है, तुम्हें इस चीज़ से नुकसान हो सकता है। एक बार फिर आगे बढ़कर हारून से पिस्तौल लेने की कोशिश की थी। हारून अब नीचे बैठ गया था और पिस्तौल अपनी गोद में रखकर टांगों को पेट से लगा लिया था। इसने जब कोई चीज़ नहीं देनी होती तो यही करता था। रुस्तम भी इसके साथ नीचे बैठ गया था। इससे पिस्तौल छीनने की तकदो में कर रहा था। इसने छीना झपटी में कब हारून ने पिस्तौल को अपने हाथ में लिया और कब फायर किया, इसको पता ही नहीं चला। इसको होश तब आया जब इसने भाई को अपने प्रोटेक्टर को बिन आप की मछली की तरह तड़पता देखा। गोली सीधा इसकी पेशानी में लगी थी। खून उबल उबल कर निकलता सफ़ेद मार्बल के फर्श को गीला कर रहा था। हारून फटी फटी नज़रों से चंद लम्हों तक अपने भाई को तड़पते हुए देखता रहा और फिर गिरता पड़ता इसके पास आ गया। चूँकि शाहिद हुसैन की स्टडी साउंड प्रूफ थी, इसीलिए बाहर काम करते मुलाजमीन को कुछ खबर ना हो सकी। इसको देर हो चुकी थी। रुस्तम का वजूद बेजान हो चुका था, बिल्कुल ठंडा साकित। रुस्तम, मेरे भाई, आर यू ओके? इससे तो सिर्फ मॉन्स्टर्स मरते, तुम नहीं मर सकते। उठो प्लीज़ पापा, आ गए तो हमें डांट पड़ेगी। उठो प्लीज़। देखो, मैं अब इससे नहीं खेलूँगा। पापा को मत बताना। उठ जाओ यार प्लीज़। भाई हो ना मेरे, उठो। इसी वक्त शाहिद हुसैन नवाल के साथ वहाँ दाखिल हुए थे। मैंने तुम दोनों को मना भी किया था यहाँ खेलने। इनके अल्फाज बाकी के मुंह में ही रह गए थे। सामने का मंजर देख के वो बेख्तियार पीछे हटे थे, जबकि नवाल चीखना शुरू हो चुकी थी। शाहिद ने फ़ौरन आगे बढ़कर रुस्तम को अपने बाजू में उठा लिया था, लेकिन दूर कहीं वो जानते थे कि देर हो चुकी है। अब हम वापस हाल में आ जाते हैं।
वो ज़रा देर को चुप हुआ था। इसकी आंखों में आंसू थे, जबकि शाहिद हुसैन की आंखें पथराई हुई थीं। पापा, मुझे उस वक्त यही लगता था कि गन से बस मॉन्स्टर्स मरते हैं। मुझे नहीं पता था कि गन से निकली हुई गोली किसी के अमाल या किरदार नहीं देखती, किसी की अच्छाई बुराई नहीं देखती, वो बस जिस्म देखती है और इस जिस्म को चीरती हुई निकल जाती है। इसका चेहरा पसीने से तर था, अब भी वो डरा हुआ लगता था। मुझे नहीं पता था वो मर जाएगा। आपने कहा था गन्स बस मॉन्स्टर्स मरते हैं। आपको याद है, एक दफ़ा हम कोई फिल्म देख रहे थे, हम सब थे, पूरी फैमिली। इस फिल्म में एक आदमी को गोली लगी थी। मैंने आपसे पूछा था पापा कि वो मर गया, याद है आपने क्या कहा था? शाहिद ने परेशानी से इसको देखा था। उनको कुछ याद नहीं था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हारून को उनका जवाब सुनना भी नहीं था। आपने बोला था वो नहीं मरेगा क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है। मैंने पूछा था फिर ये खून किसका है जो इसके जिस्म से निकल रहा है? आपको याद है आपने क्या कहा था? उनको देखते हुए पूछ रहा था। शाहिद ने नफ़ी में सर हिलाया था। पापा, आपने कहा था वो खून नहीं है, वो रेड कलर है, पेंट है। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला था। मुझे भी रुस्तम का खून नहीं लगा था पापा, मुझे वो पेंट लगा था, सुर्ख कलर का पेंट। मुझे लगा था वो भी इस फिल्म वाले की तरह मरेगा नहीं क्योंकि रुस्तम तो अच्छा था ना, और गन्स तो बस मॉन्स्टर्स को मारती है। शाहिद को लगा था जैसे किसी ने इनको खींच कर थप्पड़ दे मारा हो। वो शौक थे, बिल्कुल शौक। हारून भी खामोश हो गया था, लेकिन बस चंद लम्हों के लिए। इसने एक बार फिर बोलना शुरू किया। मैं हमेशा से इस बारे में बात करने से डरता रहा क्योंकि मुझे लगता था कि आपको सब बता दिया तो आप मुझे छोड़ देंगे। मैं बहुत डर गया था पापा। मेरी आंखों में रुस्तम का वो आखिरी चेहरा हिफ्स होके रह गया था। ऐसे में जब भी आप मुझसे उस दिन का वाक़या पूछते तो मैं तोड़ फोड़ करता, चीखता, चिल्लाता और आप इस टॉपिक को वही बंद कर देते। मम्मा एक बेटा खो चुकी थी, दूसरा नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो मुझसे कुछ नहीं पूछती थी। मैं इस वक्त से डरा हुआ हूँ पापा। इसकी आंखों से निकलते आंसू शायद के हाथों पे गिर रहे थे। वो रुक रुक के बोल रहा था। मैंने अपने खौफ को बाहर नहीं निकलने दिया, यहाँ तक कि वो एक बीमारी बन गया और मुझे डराने लगा। मुझे इस खौफ से निकलना है पापा, ये मुझे मार रहा है, मैं थक गया हूँ इस बोझ से। वो बुरी तरह रोते हुए बोल रहा था। शाहिद अपनी जगह से उठे और इसी के साथ घास पे बैठ गए। उन्होंने नरमी से अपने हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद किए थे। हारून ने खौफज़दा नज़रों से इनको देखा था। इसकी आंखों में कर्ब उतर आया था। इसे लगा था कि अब इन हाथों को कभी थाम नहीं सकेगा। हारून, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं इस वक्त से लेकर अब तक तुम्हारे इसी खौफ से तुम्हें निकालना चाहता हूँ। मैं जानता था उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैं तुमसे कम्युनिकेट करना चाहता था। मैंने सच तो उसी रोज़ जान लिया था। पता है कैसे? वो नर्म लहजे में पूछ रहे थे। कैसे? बेख्तियार इसके मुंह से फिसला था। तुम्हारी पेंटिंग से, जो तुमने रुस्तम के जाने के बाद बस चंद आखिरी पेंटिंग्स बनाई थी। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मुझे याद है। तुम जो कुछ देखते थे उसको पेंट करते थे। तुमने उस रात ही पेंटिंग्स बनाई थी। हारून, मैंने देखी थी वो पेंटिंग्स। सारी गलती तुम्हारी नहीं थी, मेरी भी गलती थी। मेरे घर में 2 कमसिन बच्चे थे। मुझे चाहिए था मैं अपनी गन तुम्हारे पहुंच से दूर रखता या फिर गन लॉक में करके रखता। दरअसल गलती हम दोनों की नहीं, ये वक्त था। हारून, रुस्तम और हमारा साथ इतना ही लिखा था। हारून हक तक सा उनको देखे जा रहा था। वो रोना भूल चुका था। वो पेंटिंग झूठ या ख्याली भी हो सकती थी। इसने नजरें चुराई थी। शाहिद इससे सारे वक्त में पहली बार मुस्कुराए थे। तुमने कभी ख्याली पेंटिंग्स नहीं बनाई हारून? शाहिद तुम हमेशा वही बनाते हो जो तुम एक्सपीरियंस करते थे या फिर जो अपने सामने होता देखते थे। तुमने उस रात के बाद पेंट करना छोड़ दिया था। तुम्हारी पेंटिंग्स को बहुत मिस करता हूँ। आखिर में इनका लहजा उदास हो गया था। पापा, इस वाक़े के बाद मुझे हर रंग सुर्ख नज़र आता है। जब रंग अपनी तरतीब पे आ जाएंगे मैं फिर से पेंट करना शुरू करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं ये नहीं कर सकता। शाहिद हुसैन बकर जवाब दिए उठ खड़े हुए थे। वो अपना हाथ इसके सामने फैलाया था। वो मुस्कुरा रहे थे। अंदर चलकर खाना खाए या तुमने अभी मज़ीद रोना है? इसने खामोशी से अपने सामने फैलाए हाथ को थाम लिया था। अब इसे इस हाथ को छूटने का खौफ नहीं था। इसके सीने से राज का बोझ हट चुका था। अब वो उसको मज़ीद हॉन्ट नहीं कर सकता था। वो ख़ुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। वो इस वक्त कंपनी के ऑफिस में बैठे थे। कोर्ट से वापसी पे वो रोज़ यहीं आते थे। इनका कोट स्टैंड पे टंगा था। आंखों पे ऐनक लगाए वो इस वक्त इसी फाइल पर नज़र जमाए बैठे थे जब इनका मोबाइल थरथराया था। उन्होंने ज़रा नज़र उठाकर टेबल पर रखे मोबाइल की तरफ देखा जहाँ नॉन नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। कॉल अटेंड करके उन्होंने मोबाइल कान से लगाया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो कॉल पिक करते बोले थे, जी मैं राज सुल्तान बात कर रहा हूँ। आपका? दूसरी तरफ शायद तारुफ करवाया गया था। अच्छा, फ़हीम मिर्ज़ा, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? दरअसल सुबह
दरअसल सुबह आपका पैगाम पहुंचाया था मेरे सिक्योरिटी ने, लेकिन मैं मसरूफ़ था तभी कॉल नहीं कर सका। माजरत। उन्होंने भी शाइस्तगी से माजरत की थी। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ कहा गया था। वो ज़रा देर को खामोश हो गए थे, शायद मुकाबिल के अल्फाज जहन में जज्ब करना चाह रहे थे। देखिए फ़हीम साहब, मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, आज एक बार फिर बता देता हूँ, मैं हेवन नहीं बेचूंगा। वो मेरे बच्चों का हक है। वहाँ जो रहते हैं वो मेरी औलाद है, लिहाजा आप ये मेरी बात अपने जहन में बिठा लीजिए। वो जगह नहीं बेचूंगा। एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोला। मार्केट प्राइस से डबल की बात करते हैं ना, वो जगह आप में वो जगह सारी दुनिया के बदले भी नहीं बेचूंगा। आइंदा इस मामले में मुझसे बात मत कीजिएगा। खुदा हाफिज़। उन्होंने अगले की बात सुने बगैर ही कॉल काट दी थी। इनका मूड ख़राब हो गया था। उन्होंने ऐनक उतार कर टेबल पर रख दी थी। सर पावर चेयर की पुष्ट से टिका लिया था। इसी वक्त इनके ऑफिस के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। जैसे किसी ने 2 उंगलियों से दरवाजे को हल्का सा बजाया। वो करंट खाकर सीधे हुए थे। ये दस्तक, उस दस्तक को तो लाखों में पहचान सकते थे, पर इतने हैरान थे इजाज़त अंदर आने की ही ना दे सके। दरवाजे के पार खड़े शख्स को शायद इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं थी। वह दस्तक देने के 10 सेकंड बाद ही दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो गया था। नवारिद दराज कद था, आंखें सियाह थी, चमकती हुई ज़हीन, बाल माथे पे बिखरे थे। रंग साफ चेक शर्ट और जीन्स में मलबूस नौजवान को देखकर महराज अपनी जगह से उठे थे। इसको देखते ही इनकी आंखें चमक उठी थी, इनमें शनासाई सी जगी थी, मोहब्बत सी नजर आई थी। मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, वो भी मुस्कुराया था। मुस्कुराते हुए दोनों के गालों में गड़ा बनता था। मैंने अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, वह कफगी से बोले थे, जैसे कि मुझे ज़रूरत थी। वह ब्रोच खाते वहीं से बोला था। अब वो नौजवान इनके करीब पहुँच कर इनसे बगलगीर हुआ था। महराज काफ़ी देर तक इसको यूं ही सीने से लगाए खड़े थे। थोड़ी देर बाद उसको खुद से अलग किया था। अब ज़ख्म कैसा है, रिकवर कर रहे हो ना? उसको देखते फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। मैं ठीक हूँ जज साहब, बहुत ढीठ जान हूँ, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। वैसे अभी कोई कह रहा था मुझे इजाज़त लेकर आना चाहिए, अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में कह रहा था। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, ऐसी आवाज़ जिसे कई घंटों बगैर बोर हुए सुना जा सके। बको मत, सोच समझ कर बोला करो। उन्होंने डपटा साथ इसको बैठने का इशारा किया था। वो उनके सामने वाली कुर्सी पर रिलैक्स सा बैठ गया था। उमर, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, कोर्ट आ जाती या मुझे बुला लेते। मैंने पता करवा लिया था शम्स साहब, और सफ़ीर आज नहीं आए, तभी आया हूँ। अब कुछ लोगों ने खुद तो आने की जहमत नहीं की, तो बीमार को अपना हाथ सुलाना आना ही पड़ा। वो टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए बोल रहा था। तुम्हें कैसे पता वो दोनों आज नहीं आए? मुझे सब पता होता है, इसने कंधे उचकाए थे। खैर, कुछ पता लगा किसने किया है ये सब? इसके बाजू की तरफ इशारा करते बोले थे। जज साहब, जिसने भी ये किया था ना, वो अपनी सज़ा भुगत रहा है। आपको क्या लगता है उमर हयात अपना खून बहाया जाना बख्श देगा? इनको आसान हदफ लगा था, लेकिन खैर अब भुगतेंगे। वो महजूज सा कह रहा था जैसे इनको सबक सिखाकर बहुत मज़ा आया था। और गाड़ी उसका क्या, रिपेयर करवा ली? हाँ, मेरे बाप की शुगर मिल्स लगी है ना, बहुत पैसा है मेरे पास, जो गाड़ी रिपेयर करवाता। वो जल के बोला था। फिर अब तक क्या वही कंडीशन है गाड़ी की? अब मैंने ये भी नहीं कहा, वो शैतानी मुस्कुराहट से बोला था। उस रात इन 3 लोगों में से एक के ससुर की वर्कशॉप है, वो मेरे घर से गाड़ी लेकर गया, रिपेयर करवाई और फिर वापस छोड़ भी गया। अब छोड़ दो ये सारे काम और सुधर जाओ। इतना खून बहाकर भी तुम्हें सुकून नहीं आ रहा, क्यों काम खा किसी से दुश्मनी करते हो? इस बार खुदा का शुक्र है तुम बच गए, अगली बार कोई गारंटी नहीं है बेटे। इनके लहजे में वाज़ेह फिक्रमंदी थी। जज साहब, पहले ये खून इतना कीमती नहीं था, अब ये खून इतना कीमती है। आंखों के पर्दे में एक मेहरबान लड़की का चेहरा लहराया था। अगर किसी ने इसका एक कतरा भी बहाने की कोशिश की तो उमर हयात उसके साथ वो करेगा, उसकी नस्लें याद रखेगी। इसका लहजा अब भी धीमा था, लेकिन इसकी आंखों में एक सख्त तासुर था। अब इस बात का क्या मतलब है? आप नहीं समझ सकते, उम्र हो गई है अब आपकी। ये हम जवान लोगों की बातें हैं, अब अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। अच्छा, अब बस इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं, वह कफगी से बोले तो फिर ज़रा सा झुक कर दराज से अपनी चेक बुक निकाली थी। उमर खामोशी से इनको देख रहा था। अब वो एक चेक पे कुछ रकम दर्ज कर रहे थे। उमर ने लब भींच गए थे, वो उठ खड़ा हुआ था। अब मुझे जाना चाहिए, वो सपाट सा बोला था। मेराज ने चेक उसकी तरफ बढ़ाया था। ये लेते जाओ, मैं खुद आकर दे जाता, लेकिन ज़रा मसरूफ़ था। इनके चेहरे पे बस सादगी थी। मैं इसलिए नहीं आया था, आप जानते हैं मुझे ये किन आँखों से चेक की जानिब देखा था, बिल्कुल पसंद नहीं।
بالकुल पसंद नहीं और ना ही मैं ये रकम खर्च करता हूँ। आपके बच्चे हैं, ये रकम उनका हक है। वो झुंझला सा गया था। मेराज खामोशी से अपनी जगह से उठे थे और इसके बिल्कुल सामने आकर खड़े हुए थे। वो कागज़ का टुकड़ा उसकी शर्ट की जेब में रखा था और अपने दोनों हाथ इसके कंधों पे रखे थे। ये सब तुम्हारा हक है। अपने हक से पीछे हटना बुज़दिली होती है। अपना हक बिना लड़े किसी को देना कायर लोगों का काम होता है। तुम मुझे उतने ही अजीज़ हो जितने मेरे बाकी बच्चे। तुम ये रकम खर्च करो या कचरे के ढेर पे फेंको, मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मुझे ये रकम देने से मना मत करो। वह नरमी से कहकर खामोश हो चुके थे। उमर के तने असाब ढीले पड़े थे। खैर मैं चलता हूँ, कहीं पहुँचना है मुझे। वो बोल कर रुका नहीं था। तेज़ तेज़ कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। उसने अभी हैंडल पे हाथ रखा ही था कि उससे अपने उकब से मेराज की आवाज़ सुनाई थी। अपनी माँ से मिलने जाओ उमर, उससे ज़रूरत है तुम्हारी। वो बूढ़ी हो रही है। औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है, इसको बेसहारा मत करो। उनके लहजे में सादगी और खुलूस दोनों थे। उमर हयात की गिरफ्त हैंडल पे सुस्त पड़ी। इसकी आंखों में ज़ख्मी सा तासुर उभरा था जिसे वो फ़ौरन छुपा गया। मैं अगर उनके साथ होता हूँ तो उनको ये सुनना पड़ता है कि मैं गंदा खून हूँ। इसका लहजा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। फिर तो तुम इस बात पे मोहर लगा आए हो कि कोई गंदा खून ही अपनी माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ता है, इनको बेसहारा करता है, लोगों को मौका देता है कि वह जैसे चाहे इन पे तंज करे, जैसा चाहे इनके साथ सलूक करे। जवान औलाद ताकत होती है, हौसला होती है। तुम उस औरत का हौसला तोड़ आए हो उमर, उसकी ताकत छीन आए हो। किसी से उसका कुछ छीनना जुल्म होता है। तुम जालिम बन गए हो बेटे। उमर का चेहरा लट्ठे के मानिंद सफ़ेद हो गया था, जैसे किसी ने जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। वो झेल सकती है, उन्होंने इससे ज़्यादा झेला है। वो मुड़े बगैर बोला था और दरवाज़ा खोल कर निकल गया था। पीछे मेराज ने अफसोस से सर हिलाया था। नफीसा ठीक कहती थी, उमर हट धर्म है। सुल्तान मंजिल का लाउंज इस वक्त बेतरतीबी का शाहकार लग रहा था। सोफे के कुशन नीचे गिरे पड़े थे। सामने शीशे की मेज़ पे कई तरह के स्नैक्स के पैकेट्स अध खुले पड़े थे और कुछ खाली पैकेट्स नीचे पड़े थे। अपनी बेकदरी को रो रहे थे। आज वीकेंड था। हाले सुल्तान आज घर पर थी। हसन वो लाउंज में बैठे कोई ड्रामा देख रहे थे, साथ साथ तबसरे भी जा रहे थे। अम्मा किसी काम में मसरूफ़ थी, वरना लाउंज की यह हालत देखकर वो जूता उठाने से गुरेज न करती। मैं आजकल अपने कमरे से बहुत कम निकलती थी। हाले भी इसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया था। वो इसकी नाराज़गी समझती थी, इसके हिसाब से नाराज़गी। देखो देखो ज़रा इस मनूस औरत को। अब अगर लड़के की शादी के लिए राज़ी हो ही गया तो एटीट्यूड क्यों दिखा रही है। ये हसन था जिसको ये हीरोइन पहले दिन से नापसंद थी। तुम्हें क्या तकलीफ़ है हसन? गुलाम इसकी ज़िंदगी है, जिससे मर्जी शादी करें। वैसे भी ये लड़का मुझे ज़रा पसंद नहीं। इसने खुल्लम खुल्ला अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था। वो बाकी दिनों के बरस आज गुलाबी रंग के ढीले ढाले ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी। बालों को गोल मोल बांध रखा था। गर्ल्स के वो आज हर तरह से संडे मना रही थी। इसके अभी इतने बुरे दिन नहीं आए जो तुम भी इसको पसंद करने लगो। शेर वैसे भी शेरनियों को पसंद आते हैं, बकरियों को नहीं। हेलो गाइस, हारून की आवाज़ में इन दोनों ने मुड़ कर देखा था। हाले दिल से मुस्कुराई थी। वो अपने करीब इसके लिए जगह बनाई थी। वो भी इसको देखकर मुस्कुराया था। हथेली की बंद मुट्ठी इसकी बंद मुट्ठी से टकराई थी। इसके साथ ज़रा से फासले पर बैठ गया था। इसने सियाह टी शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। वो हाले से दूर नहीं भागना चाहता था। इसने मोहब्बत की थी, ये कोई गुनाह नहीं था जिसको छुपाया जाए या इससे नज़रें चुराई जाए। मोहब्बत नहीं मिली, वो तकलीफ़ अलग सही, लेकिन इसको और अपनी और हाले की दोस्ती अजीज़ थी। तुमने फिर ये ड्रामा लगा लिया। पता भी है इसका हीरो कितना जहर लगता है मुझे। गंदी आंखों वाला। हारून इसके हाथ में पकड़े बाउल से चिप्स उठाते हुए बोला था। खैर तुमसे तो ज़्यादा ही प्यारा है। कहाँ मेरी ग्रे आंखें, कहाँ ये भेंगा। कमाल करती हो हाले तुम भी। इसका रंग तो देखो तुम कितना साफ है, स्किन कितनी फेयर है। इतनी क्लियर स्किन तो लड़कियों की भी नहीं होती। वो टीवी पे नज़र जमाते हुए बोली थी, या अल्लाह अब ये दिन भी देखने रह गया। तुमने मेरे सांवले रंग का ताना दिया है, मैं तुम्हें सूख करूँगा। तुम्हें यहाँ रेसिज्म फैला रही हो। वो गोया दुहाई देते हुए बोला था। अल्लाह अल्लाह हारून, तुम चुप करके बैठोगे या तुम्हें उठा कर बाहर फेंकूं? दिमाग ख़राब कर रहे हो। कितनी बार मैंने कहा कि अरबी मेरे सामने मत बोला करो, मुझे नहीं समझ आती। वैसे मेरा कद 5 फीट 4 इंच है। हसन की संजीदा सी आवाज़ में हाले और हारून ने अचंभे से उसको देखा था। तो हाले की ऐब्रो तफक्कुर से सुकड़े थे। तो मेरा वज़न 50 किलो है। वो क्वेश्चन गोद में रखे आलती पालती मारे बैठा अब भी संजीदा ही था। आपके हाले का दिमाग घुमा था। तो क्या करूँ गेंडे, सर पे उठा लूँ तुम्हें या कोई तमगा दूँ?
کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ پہلی بات یہ کہ میں گینڈا نہیں ہوں، دوسری بات کہ اتنے وزن اور اتنے قد کے ساتھ میں بیٹھا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا جو دونوں بول بول کے میرا ڈرامہ سپائل کر رہے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ یہ ہیروئن میری فیوریٹ ہے، میں خود کو اس کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہوں، اور چوتھی بات یہ کہ آپ دونوں انگلی سے باری باری دونوں کی طرف اشارہ کیا تھا، ہماری آئی کانٹیکٹ نہیں ہونے دے رہے، وہ کہہ کر بیٹھا نہیں تھا، فوراً صوفے سے اتر کر بھاگا تھا۔ ابھی میں تمہیں ڈبوتی ہوں کراچی کے سمندر میں، تمہاری یہ مجال تم کسی لڑکی کے بارے میں سوچو، آئی کانٹیکٹ کرے گا، ہاں، بہن کے سامنے نام محرم لڑکی کی تعریف کرے گا، ہاں، وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بھاگی تھی، حالے ادھر آؤ یار، دفع کرو اس کو، بات کرنی ہے تم سے، ہارون پیچھے سے پکارا تھا۔ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، یہ بہت بھی کر رہا ہے، وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، ورنہ یہ ہیروئن تو خود اپنے سگے باپ کو اچھی نہیں لگتی ہوگی۔ حسن تو پھر دور کی بات ہے، حالے ہنس پڑی تھی۔ بدتمیز، ایسا نہیں کہتے کسی لڑکی کو، وہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو تم اس کا ایسنٹ تو دیکھو، بالکل فیک لگ رہا ہے۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو، تم نے کیا بات کرنی تھی؟ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس دن سفیر سے اتنا غصے میں کیوں تھا؟ وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ حالے نے گہری سانس بھری تھی، ان کو لگتا تھا اس دن ممانی جان کے آنے کا پتہ مجھے تھا اور میری مرضی سے آ رہی ہے، اور یہ سب ان کو چچی نے بتایا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اپنی گرے آنکھوں کو حالے پہ مرکوز کیے پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے سچ بتایا، میں واقعی نہیں جانتی تھی۔ اس نے یقین کیا؟ مجھے نہیں لگتا ان کو یقین آیا میری بات کا، میں چہرہ پڑھ لیتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں یقین نہیں تھا، انہوں نے بس بات سن لی، مانی نہیں۔ ایک بات کہوں حالے، کانوں کا کچا مرد محبت تو کر سکتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا۔ ایسے مرد کے ساتھ ہر دن ایک آزمائش ہوتا ہے، لیکن تمہیں یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہ لوگی؟ اس کے لہجے میں کوئی رقابت، کوئی جلن نہیں تھا، اس کا لہجہ سادہ تھا، مخلص تھا۔ پلیز اب تم شروع مت ہو جانا۔ ویسے کیا کم مسئلے ہیں جو تم مزید بڑھا رہے ہو؟ میں ان کے ساتھ رہ لوں گی، یہ میری چوائس ہے، جیسا تم بہتر سمجھو۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا، سوچ لو ایک بار۔ اچھا تم یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ ایک بار، اس بار میرے برتھ ڈے پہ کیا دے رہے ہو؟ 1 ہفتہ ہی رہ گیا ہے بس، ڈھیر ساری دعائیں، اور بھلا کیا دے سکتا ہوں میں؟ وہ چہرے پہ مسکینیت طاری کرتا ہوا بولا تھا۔ مجھے تو ہیرا چاہیے، بلکہ چلو ابھی چل کر خرید کر آتے ہیں، لنچ بھی باہر کریں گے، میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہیرے پیسوں سے آتے ہیں، اس وقت میں کنگال ہو گیا ہوں۔ مس حالے سلطان، مجھے بیچ آؤ، پھر لے لینا ہیرے جواہرات۔ اللہ اللہ، اب تم اٹھ رہے ہو یا میں جاؤں اکیلی؟ چینج تو کر کے آؤ، چلتے ہیں۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس میں کیا برائی ہے، اچھی خاصی تو لگ رہی ہوں، اپنے گلابی ٹراؤزر شرٹ کی شکنیں درست کرتی بولی تھی۔ خاموشی سے جاؤ، چینج کر کے آؤ، اور ایک بات، کوئی ایسا جوڑا پہنو جس کا دوپٹہ کم از کم 4 گز کا ہو۔ چلو اب چلتی پھرتی نظر آؤ مجھے، وہ اس کو تپانے کو بولا تھا۔ کہیں جا رہے ہو تم دونوں؟ لاؤنج کے دہانے پہ کھڑے سفیر کی آواز پہ حالے نے مڑ کر دیکھا تھا، جبکہ ہارون نے نگاہیں ٹی وی پہ جما لی تھی۔ آنکھوں کی شوقی غائب ہو چکی تھی، مسکراہٹ کی جگہ لب بھینچ رکھے تھے۔ جی ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، حسن بھی ساتھ جائے گا اور بجو بھی۔ آپ آنا چاہیں گے؟ سفیر کو آفس جانا ہوگا حالے، وہ مصروف سا بندہ ہے، تم جاؤ چینج کر کے آؤ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ شاید دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ شیور، کیوں نہیں، ویسے بھی آج سنڈے، آفس کی چھٹی ہے، میں چینج کر کے آتا ہوں، تو میرے ساتھ چلنا حالے۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ حالے بھی تیار ہونے چلی گئی، ابھی اس کو مہرماں کو بھی راضی کرنا تھا۔ میرا سلطان کو آفس سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن حسینہ بیگم ان کو کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو کہہ کر انہیں بلوایا تھا اور اب ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، تھکی سی تھی، بجھی۔ معراج نے ان کو فکر مندی سے دیکھا تھا۔ آپ کب آئے؟ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ انہوں نے کھڑے کھڑے پوچھا تھا۔ معراج خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے، کچھ بولے نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہم بیٹھے، بات کرنی ہے ہمیں۔ وہ ان کو کندھوں سے پکڑ کر صوفے پہ بٹھاتے بولے تھے۔ کیا بات کرنی ہے؟ صبح جو بات ہوئی وہ کیا کم تھی جو اب مزید بات کریں گے ہم؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ صبح کیا ہوا؟ بابا نے مجھے سفیر اور حالے کے رشتے کے بارے میں بات کی اور میں نے ہاں کہہ دی۔ اس میں ایسی بھی کیا غلط بات ہے؟ ظاہر ہے ہم نے حالے کی شادی تو کرنی تو ہے نا، اور مہرماں کا، اس کا کیا؟ وہ پسند کرتی ہے سفیر کو، یہ رشتہ اس کا حق تھا، اور آپ میری بیٹی کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کو بابا سے بات کرنی ہوگی اور اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا معراج، ورنہ ہم دونوں میں دوریاں آ جائیں گی۔ کیا ہم دونوں میں دوریاں نہیں ہیں؟ ہم کئی دن ایک دوسرے سے کام کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ آپ مجھے وقت نہیں دیتی، میری خدمت تو دور کی بات ہے، آپ میری بنیادی ضرورتیں تک بھول گئی ہیں۔ ہم دونوں بھی ویسے بھی بہت فاصلے ہیں، اگر آپ بڑھانا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم۔ وہ ایسے ٹھنڈے لہجے میں بولے تھے کہ حسینہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی تھی۔ رہی بات پسند کی، تو ہزاروں لڑکیاں ہیں جو سفیر کو پسند کرتی ہے، تو کیا ایک سے شادی کرنے لگ جائے گا وہ؟ میری بیٹی
किसी का हक नहीं छीन रही सफ़ीर, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर सफ़ीर महर को पसंद करता होता तो मैं अपनी बेटी को इन दोनों के बीच से हटा लेता, और मेरी बेटी इतनी बावक़ार ज़रूर है कि वो हट भी जाती, और आप भी, और आपकी भी बेटी है। आपको तो खुश होना चाहिए कि इसकी खुशी में आप क्यों एक बेजा ज़िद पे अड़ी है, जिससे वो थक कर बोले थे। मैं कुछ नहीं जानती मिराज, हाले की शादी हारून से भी हो सकती है, लेकिन महर उसके लिए मैं कहीं और का सोच भी नहीं सकती। ये रिश्ते नहीं होने दूंगी। आप लिख लें मेरी बात, मेरी बेटी का हक नहीं मार सकते आप। वो आंखों में आंसू भर कर बोली थी। ये इनका आखिरी हरबा था। मिराज इनकी आंखों में आंसू देख नहीं सकते थे, वो उनकी महबूब बीवी थी। तो ये थी वीवर्स एंड रीडर्स हमारी आज की चौथी किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।